만물을 창조하시고 역사를 주관하시는 하나님 아버지, 저희들 한 주간 하나님 말씀 배울 수 있도록 귀한 시간, 귀한 여건 허락해 주심에 감사드립니다. Dios Padre, tú que creaste los cielos y la tierra y que gobiernas la historia de la humanidad, te damos muchas gracias por permitirnos esta semana y toda la situación para aprender juntos de tu palabra. 하루하루 허락해 주시는 말씀을 따라서 하나님을 밝히 알 수 있도록 주 성령께서 도와주시기를 구합니다. Cada día a través de la palabra que nos enseñas, ayúdanos a que podamos ir viendo a ti, Señor, claramente. 하나님 말씀 앞에 나오는 영혼들, 하나님 말씀을 마음에 담는 영혼들 모두가 다 영원한 생명을 얻도록 주님께서 도와주시옵소서. Te pedimos que les ayudes a todas las almas que están presentes ante tu palabra a que puedan obtener la vida eterna. 사탄 마귀가 사람의 마음이 혼미케 되지 않도록 하나님의 말씀을 방해하지 않도록 지켜주시옵소서. Te pedimos que nos guardes para que Satanás diablo no confunda, no ciegue el corazón de cada uno de los hombres. 오늘 모든 시간 주 성령님께 맡기고 의지합니다. Todo el tiempo de la palabra te lo encargamos a tu Espíritu Santo. 우리를 사랑하시고 우리가 구원받기를 간절히 원하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama, queriendo que todos seamos salvos. 아멘. Amén. 앞에 배울 말씀이 있습니다. La palabra que vamos a aprender está en la pantalla. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 어제 배운 것처럼 하나님께서는 사람이 존귀하다 그렇게 가르쳐 주십니다. Como aprendimos anoche, Dios nos enseña diciendo que los hombres somos valiosos. 사람이 존귀하다는 것은 7, 80년 살고 죽는 육체를 말하는 것이 아닙니다. Que los hombres estén en honra no solamente no significa acerca del cuerpo que solamente vive 70, 80 años y luego muere. 사람에게는 영혼이 있습니다. Los hombres tenemos el espíritu, 영혼이 있기 때문에 사람은 영원한 존재입니다. ya que tenemos el espíritu, los hombres somos seres eternos. 육체는 죽고 썩지만 육체 밖에 죽음 건너가서 나온 그 영혼은 영원히 존재하고 사는 겁니다. El cuerpo se corrompe y algún día muere, pero el espíritu que vive dentro de nuestro cuerpo, pues cuando nuestro cuerpo se nos muera, va a salir fuera del cuerpo y va a vivir para siempre. 그래서 여기 앉는 각 사람들 그리고 모든 사람들이 영원히 사는 문제가 있기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 반드시 배워야 되는 거예요. Ya que todos nosotros que estamos presentes acá tenemos la cuestión más importante de vivir para siempre, así que tenemos que aprender la palabra de Dios sin falta. 예수님께서는 그 영원한 길을 가르쳐 주시거든요. Jesucristo nos enseña el camino eterno. 그런데 영혼을 가진 사람이 아주 중요한 것이 신앙이라는 겁니다. Pero para los hombres que tienen el espíritu, la cosa más importante es que tengan la fe. 믿음이라고 하는 것, 그것은 사람의 영혼하고 관계가 있어요. La fe tiene que ver mucho así con el espíritu de los hombres. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 참된 믿음을 가지면 그 영혼이 거듭나고 삽니다. Cuando tengan la fe verdadera a través de la palabra de Dios, su espíritu también va a vivir naciendo de nuevo. 영혼이 산다는 말은 영원히 산다는 말이에요. Que su espíritu viva significa que va a vivir para siempre. 영원히 산다는 말은 천국 가는 것을 포함해서 하시는 말씀입니다. Que viva para siempre también incluye el poder ir al cielo. 반대로 잘못된 믿음, 가짜 믿음을 가지면 그 영혼이 망해요. Al contrario, si llegan a tener la fe incorrecta, falsa, su espíritu será destruido, perecerá. 여러분, 영혼이 망한다는 말은 그 사람이 영원히 망한다는 말입니다. Que su espíritu perezca significa que ese hombre será destruido para siempre. 그래서 영혼이 망한다는 말 안에도 영원한 지옥에 간다라는 그 의미가 함께 포함되어 있습니다. Que su espíritu perezca para siempre también todavía incluye el significado de que su espíritu va a ir al infierno. 하나님께서는 어떻게든 사람들이 성경을 통해서 참된 믿음을 얻고 살기를 원하셔요. De verdad, Dios quiere que todos los hombres tengan la fe verdadera a través de la Biblia y que vivan. 그래서
성경이 말씀하시기를 너희는 내 말을 듣고 살아라 그렇게 말씀하십니다. Por eso la Biblia dice, inclinad vuestros oídos y también vivid. 그런데 마귀는 거짓된 믿음, 잘못된 믿음을 가지고 사람이 망하기를 원합니다. Pero Satanás quiere que los hombres perezcan por tener la fe incorrecta y falsa. 그래서 마귀가 일하는 것이 어디냐면은 교회입니다. Así que en dónde hace la obra Satanás, diablo, ¿saben? En la iglesia. 저 죄짓고 사는 사람들 속에 마귀는 굳이 역사할 필요가 없어요. Pues Satanás no tiene por qué todavía hacer la obra en el corazón de los hombres que viven cometiendo pecados. 그냥 가만히 둬도 하나님에 대한 관심이 없고 자기 영혼에도 관심이 없고 죽음 건너가서 영혼이 어디 갈지도 생각도 안 하고 삽니다. Si los deja vivir así, pues de todos modos ellos viven sin tener ningún interés en su espíritu, ni piensan a dónde van a ir después de la muerte. 그런데 하나님을 믿으려고 하고 천국 가려는 사람들이 있거든요. Pero ha habido algunos hombres que quieren creer en Dios para ir al cielo. 그들이 가는 것이 가톨릭 교회도 다니고 기독교 교회도 다니잖아요. A donde ellos van es la iglesia cristiana o católica también. 그래서 마귀는 그곳에서 역사를 해서 하나님을 믿는다고 하면서도 잘못된 믿음을 갖도록 하는 거예요. Así que Satanás, también diablo, hace la obra dentro de esas iglesias para también que tengan la fe incorrecta, aún diciendo que creen en Dios. 그래서 똑같은 한 권의 성경을 가지고 있으면서도 100개 이상의 교파들이 나온단 말입니다. Así que les digo que tienen la misma Biblia, pero aún teniendo la misma Biblia, todavía de entre ahí pues han salido más de 100 denominaciones. 예, 또 성경을 배우는데도 가톨릭 안에 가면 로마 가톨릭도 있고 러시아 가톨릭도 있는 겁니다. Aún dentro del catolicismo que aprenden la Biblia, todavía hay catolicismo de Roma y también hay catolicismo de Rusia. 여러분 왜 그런 일이 있죠? ¿Saben por qué pasa todo esto? 예, 속아서 그런 거예요. Es porque han sido engañados. 그러면은 안 속으면 안 속고 참된 믿음을 가지고 살기 위해서는 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué es lo que piensan que tienen que hacer para no ser engañados, para tener la fe verdadera? 그렇게 하기 위해서는 우리 각자가 하나님께 운명을 걸으셔야 돼요. Para ello, cada uno de nosotros tiene que también poner todo su destino en Dios. 하나님께 운명을 건다라는 말은 우리가 지금 배우고 있는 이 성경 말씀에 우리 운명을 걸어야 된다는 거예요. Que le ponga todo su destino en Dios significa que hay que entregar también pues, toda su vida, todo su destino a la Biblia, la que estamos aprendiendo. 왜냐하면 우리가 읽은 말씀처럼 말씀이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. Es porque como la palabra que acabamos de leer dice que la palabra, el verbo es Dios, 하나님께서 말씀이시기 때문에 그렇습니다. ya que Dios es la palabra. 그래서 하나님을 어떻게 아냐 하는 거죠. Entonces la cuestión sería de qué manera podemos conocer a Dios. 여러분 가장 확실하게 참된 하나님을 아는 방법은 하나님께서 하신 말씀, 하나님께서 하신 일을 통해서 하나님을 아는 것이 가장 안전한 방법입니다. La manera más segura de cómo poder conocer a Dios es a través de la palabra dicha por Dios y también a través de sus obras hechas por Dios. 그래서 망하지 않는 방법은 우리가 성경적인 지식을 통해서 성경을 통해서 성경의 하나님을 확실하게 아는 것이 우리가 참된 하나님을 아는 겁니다. Así que la manera de la que no van a perecer es conocer a Dios de manera exacta por medio de la Biblia. 예, 그렇게 해서 참된 믿음을 갖고 영원한 생명을 얻는 것입니다. De esta manera pueden tener la fe correcta y también así pueden ir al cielo. 예, 그렇게 되면 우리에게 주신 이 성경, 하나님께서 우리에게 주신 이 성경을 통해서 하나님이 우리가 천국에 들어갈 때까지 우리를 지켜주시는 거예요. De esta manera, una vez que también tengan la vida eterna, Dios es el que también los van a guardar, nos van a guardar hasta que entremos en el cielo. 왜 우리가 이렇게 성경을 배우는지 말씀드렸는데 이해 가시죠? Les acabo de explicar de por qué necesitamos aprender la Biblia, si sí me entendieron, ¿verdad? 그렇죠. ¿No es así? 대답 안 하셔요. ¿Por qué no me contesta? 오늘 또 성경 배울게요. Desde el día de hoy también les digo que aprendamos juntos la Biblia. 여러분 창세기 1장에는 하나님께서 천지 창조한 말씀이 기록되어 있습니다. Al ver Génesis capítulo 1 habla de la creación de Dios, de los cielos y de la tierra. 창세기 2장에는 사람들이 살기 시작한 그 역사가 사람의 역사가 기록되어 있습니다. Génesis capítulo 2 habla de la historia de los hombres que empezaron a vivir. 창세기 3장에는 사람들이 죄를 짓기 시작했는데
죄가 시작된 것이 기록돼 있어요. Al ver Génesis capítulo 3 habla del pecado que los hombres cometieron y también habla de inicio de pecado. 그리고 창세기 4장에는 사람이 어떻게 죄를 용서받는지가 기록돼 있고요. Y Génesis capítulo 4 habla de cómo los hombres pueden ser perdonados de sus pecados. 그리고 창세기 5장에는 하나님을 믿는 사람들의 족보가 기록돼 있습니다. Génesis capítulo 5 habla de la genealogía de los hombres que creen en Dios. 근데 사람들이 이게 타락을 해가지고 하나님께 세상을 물로 심판하셨어요. Pero ya que los hombres fueron pervertidos, así que Dios juzgó el mundo de entonces con el agua. 그래서 하나님을 의지했던 그 노아라는 사람의 가족 외에는 세상 사람들이 다 물로 죽었습니다. Hubo un tiempo en que todos los hombres del mundo murieron por el juicio del diluvio, o sea, del agua, menos la familia de Noé que vivía confiada en Dios. 그 내용이 창세기 6장부터 8장까지 기록돼 있습니다. Es lo que está escrito a partir de Génesis capítulo 6 hasta capítulo 8. 노아 가족들이 물에서 살아남았다 그랬잖아요. Les dije que la familia de Noé fueron salvadas del agua, ¿no? 그래서 그 가족들로부터 다시 이 인류의 역사가 시작이 된 거예요. De nuevo, a través de su familia, inició de nuevo la historia de la humanidad. 그게 창세기 9장 10장에 기록돼 있습니다. Es lo que habla en Génesis capítulo 9 y 10. 창세기 11장에 보면은 사람들이 다 죄인으로 태어난다고 이제 말씀드렸잖아요. Como les dije el día de ayer, todos los hombres del mundo nacen pecadores, ¿no? 하나같이 사람들이 하나님을 등지고 사는 겁니다. Al ver Génesis capítulo 11, ahí habla de que todos los hombres vivían dándole la espalda a Dios. 그리고 다시는 이제 물 심판을 하면 물에서 삼으려고 살아남으려고 이렇게 높은 이게 탑을 쌓아요. Y ellos empezaron a construir una torre tan alta por sitios también, así los volviera a juzgar con el agua. 그래서 하나님께서 사람들의 언어를 다 흩으셔가지고 더 이상 탑을 못 쌓게 하십니다. Por eso Dios es el que confundió así el habla, el idioma de todos los hombres para que ya no construyeran la torre. 그게 창세기 11장의 내용입니다. Es lo que está escrito en Génesis capítulo 11. 그런데 그 탑을 쌓고 온 땅으로 이렇게 흩어진 사람들, 세상 사람들의 마음이 성경에 기록돼 있거든요. La Biblia habla del estado del corazón de todos los hombres que fueron esparcidos por todo el mundo ya que habían construido la torre. 하나님은 사람의 마음을 보실 수 있잖아요. Dios puede ver el corazón de los hombres, ¿no? 그래서 사무엘상 16장에 보면 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 그렇게 말씀하셨거든요. Así que 1 de Samuel capítulo 16 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo Jehová miro el corazón. 그래서 하나님께서 하늘에서 사람들의 마음을 쭉 보셨어요. Dios del cielo así vio el corazón de todos los hombres del mundo. 그 사람들의 마음이 하나도 하나님을 안 찾는 거예요. Pero ningún corazón de los hombres estaba buscándole a Dios. 설마 그럴까? ¿Será cierto? 예, 설마 그래요. Así es. 시편 14편 1절에서 3절까지 함께 읽겠습니다. Salmo capítulo 14 de 1 a 3, leemos juntos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 이 말씀에서처럼 하나님을 찾는가? 하나님께서 하늘에서 보시니까 하나님을 찾는 사람이 하나도 없다 그렇게 말씀하셨습니다. Como dice esta palabra, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si alguno de ellos estaba buscándole, pero no hubo ninguno que le buscase. 그러면은 모든 사람이 하나님을 안 찾으면 그 모든 사람들은 어디 가는 거예요? Si 죽고? todos no le buscan a Dios, entonces eso significa que después de la muerte, ¿a dónde irán ellos? 지옥 가는 거잖아요. Al infierno. 그러면은 하나님께서 사람이 사는 동안 구원받을 기회를 한번 주신다고 말씀하셨거든요. Si es así, pues él les había dicho que Dios también, al menos una vez en su vida, les da la oportunidad para poder recibir la salvación. 그러면은 구원의 기회도 얻지 못하고 모조리 다 사람들은 지옥 가게 되는 거잖아요. Entonces eso significa que si Dios no les diera la oportunidad, todos irían al infierno. 하나님의 형상을 닮은 영혼을 가진 사람들이 다 지옥 간다면요.
¿Qué tal si todos los hombres que tienen el Espíritu de Dios, que es la imagen de Dios, se van al infierno? 하나님은 사랑이신데 Dios es amor, ¿no? 사랑이신 그 하나님께서는 도저히 참을 수가 없는 거예요. Dios, 그것은. quien es amor, no puede aguantar viendo que se vayan al infierno. 하나님은 도저히 참을 수 없을 만큼 괴로우신 것이고 슬프신 것입니다. Dios estaría muy sufrido, pues estaría muy triste viendo a los que van a ir al infierno. 그래서 하나님께서 이때 큰 결정을 하시는 거예요. Así que Dios tomó una decisión, una determinación. 하나님께서 모든 사람이 하나님을 알 수 있도록 하나님을 증거하고 사람들을 구원하시기 위해서 한 민족을 선택하고 만드시는 겁니다. Para que todos los hombres conocieran a Dios y pudieran recibir salvación, Dios también escogió a una nación para darse a testificar a sí mismo. 그 민족이 성경에 가장 많이 기록된 이스라엘이라는 민족입니다. Este pueblo se llama el pueblo de Israel, del cual la Biblia habla más. 여러분 하나님께서 이스라엘을 왜 선택하고 만드셨다고요? ¿Por qué les dije que Dios había escogido a Israel y la formó? 우리를 위해서요. Para nosotros, 우리에게 하나님을 증거하시려고. para darse a conocer a sí mismo a nosotros, 그래서 우리가 이스라엘 통해서 하나님을 알도록요. para que podamos conocer a Dios por medio de Israel. 그리고 구원자를 이 세상에 보내주실 때 이스라엘 민족에게 보내주시는 거예요. Y cuando también envió al Salvador a través de Israel, Dios había enviado al Salvador. 그래서 이스라엘 민족 중에 오신 구원자를 통해서 우리 모든 사람이 죄 사함을 받고 거듭날 수 있도록 하신다고요. Para que todos nosotros podamos nacer de nuevo recibiendo el perdón de los pecados gracias al Salvador, quien fue enviado por medio del pueblo de Israel. 여러분 그래서 창세기 성경부터 요한계시록까지 66권의 성경에 이스라엘 민족의 얘기가 기록되어 있습니다. Así que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, en los 66 libros de la Biblia, habla del pueblo de Israel. 그래서 어렵죠. Por eso se les hace difícil a veces entender. 여러분 성경 되게 어렵죠. De verdad se les hace difícil entender la Biblia, ¿no es así? 왜냐하면 성경은 역사거든요. ¿Saben por qué la Biblia habla de la historia? 과거, 현재, 미래, 역사다 말이에요. Habla de la historia del pasado, del presente y del futuro, por eso. 그것도 우리나라의 역사가 아니라 세계 역사예요. No habla de la historia de nuestro país, sino de todo el mundo. 근데 그 세계 역사인데 이스라엘을 중심으로 한 또 세계 역사예요. Pero habla de la historia de todo el mundo, pero centrada en Israel. 그래서 성경을 혼자 배우면 너무너무 어려워. 이해도 안 되고. Así que si llegan a aprender la Biblia solitos, de verdad se les hace muy difícil de entender, ni pueden entender. 그런데 이것은 여러분과 저가 하나님을 알 수 있도록 하나님이 정하신 방법이에요. Pero es la manera que Dios había establecido para que yo y ustedes podamos conocerle a Dios. 그래서 피할 수가 없어요. Así que es una manera inevitable. 그래서 우리는 성경에 기록된 이스라엘 역사를 통해서 전 세계 역사를 배우면 하나님을 확실하게 그리고 명확하게 우리가 알게 되는 겁니다. Así que si llegamos a aprender la historia de todo el mundo por medio de la historia de Israel escrita en la Biblia de manera muy clara, vamos a poder conocer a Dios. 그런데 그렇게 할 수 있어요. Así se puede. 그게 가능해요. No es posible eso. 왜 그런지 아세요? ¿Saben por qué no es posible? 여러분 성경에 기록된 하나님의 말씀은 다 예언이거든요. Es porque toda la palabra de Dios que está escrita en la Biblia es la profecía. 여러분 예언이라는 말은 인간이 할 수 없는 말이라는 거예요. El significado de la palabra la profecía es que es la palabra que los hombres no pueden decir. 또 달리 말하면 인간이 모르는 진리라는 거예요. En otras palabras, es la verdad que los hombres no pueden conocer. 여러분 과거의 일이든 현재 일이든 미래 일이든 인간이 도저히 알 수 없는 진리가 있습니다. Sean las cosas de pasado, de presente y de futuro, de verdad, hay cosas verdaderas que los hombres por sí solos no pueden conocer. 인간이 도저히 알 수 없는 비밀이라는 것이 있는 거예요. Hay secretos que los hombres por sí solos jamás pueden conocer. 여러분 그래서 사람이 도저히 알 수 없는 진리와 비밀을 예언이라고 말을 하는 겁니다. Así que la verdad, el secreto que los hombres de su parte no pueden conocer jamás se llama la profecía. 그래서 하나님의 모든 말씀은 실은 예언이에요. Así que de verdad todas las palabras de Dios son las profecías. 그런데 어떻게 우리가 이 성경을 통해서 하나님을 알 수 있냐 하면요. Pero ¿de qué manera podemos conocer a Dios a través de esta Biblia? 신명기 18장에 보면은 하나님의 그 예언의 말씀에는 증언도 있고 성취함도 있다는 거예요. Al ver Deuteronomio capítulo 16, 18 habla de que las palabras proféticas de Dios tienen su cumplimiento y acontecimiento. 여러분 인간이 할 수 없는 말씀을 하나님 하셨어요. Dios ya había hablado las palabras que los humanos jamás pueden decir. 사람은 아무도 몰라요. Los hombres nadie sabe. 그런데 그 말씀에 대한
증거가 있다고요. pero existe el cumplimiento de las palabras habladas por Dios. 그리고 10년, 100년, 1000년이 지나서 그 하나님 말씀이 예언된 대로 이루어진다고요. Y habla de también acontecimiento de esas palabras habladas por Dios que fueron dichas hace 1000 años, 2000 años. 그 내용이 가득한 것이 이 성경이라고요. Así que la Biblia les digo que está llena de esas profecías, palabras proféticas. 때문에 이 하나님 말씀인 이 예언을 배워보면 자연스럽게 우리는 인간이기 때문에 이거는 하나님의 말씀이라고 깨달을 수가 있다는 겁니다. Ya que somos hombres, si vamos a aprender de las palabras proféticas de Dios, de verdad vamos a poder darnos cuenta de que esta palabra no es la de un hombre, sino de Dios. 제가 말씀드린 거 이해가세요? Si me doy a entender lo que les acabo de decir. 그래서 한 가지 명확하게 알아야 될 것은 성경에 기록된 이스라엘의 역사가 있는데 그것은 하나님께서 이 역사를 통해서 우리가 하나님을 알 수 있도록 한 것이구나 이렇게 이해를 하시라고. Así que una cosa que tienen que conocer sin falta claramente es que la Biblia habla de la historia de Israel, por medio de la cual podemos realmente conocer y entender a Dios. 그래서 하나님은 명확히 성경을 통해서 말씀하시는 것은 이스라엘 민족은 하나님의 증인이라는 거예요. Lo que Dios dice ciertamente a través de la Biblia es que los israelitas son testigos de Dios Jehová. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. 여러분 이것에만 이렇게 말씀하신 것이 아니라 성경 여러 것에 유일한 하나님의 증인은 이스라엘 민족이라고 말을 해요. No solamente este versículo habla de esta palabra, sino en varias partes de la Biblia dice que los únicos que pueden ser testigos de Dios Jehová son israelitas. 그런데 이스라엘 사람들이 아니면서 멕시코에서도 미국에서도 두 사람씩 짝지어서 여호와의 증인이라고 하고 이렇게 다니는 사람들 있죠. Aún en México, en Estados Unidos, hay unos que andan de dos en dos diciendo que son testigos de Jehová, aunque no sean israelitas, ¿verdad? 그 사람들은 이스라엘 사람들이 아닌데 왜 여호와의 증인이라고 말하고 다니죠? Ellos no son israelitas, pero ¿por qué creen que andan diciendo que son testigos de Jehová? 왜 그럴까요? ¿Saben por qué? 속아서 그래요. Es porque han sido engañados. 여러분 마귀가 교회에서 많은 사람들을 속입니다. Satanás engaña a muchas personas en la iglesia. 속은 사람들이 많아요. Ha habido muchos que fueron engañados. 그래서 그 사람들도 마귀에게 속은 겁니다. Ellos también que andan diciendo así han sido engañados por Satanás. 하나님은 우리들에게 이스라엘 민족을 통해서 하나님 자신을 증거해 주세요. Dios se da a conocer a sí mismo a nosotros, pero por medio de Israel. 그것이 하나님의 방법입니다. Eso es la manera de Dios. 그래서 오늘 하나님의 방법으로 성경을 통해서 이스라엘 민족을 통해서 성경에 기록된 이스라엘 민족을 통해서 역사를 통해서 하나님을 알아보겠습니다. Así que el día de hoy, a la manera de Dios, a través del pueblo de Israel escrito en la Biblia, vamos a ir conociendo a Dios. 참으로 하나님은 살아계실까? ¿De verdad Dios estará vivo? 여러분 성경에는 인류 역사가 기록돼 있어요. La Biblia habla de la historia de la humanidad, 물론 그 중심에는 이스라엘 역사가 있습니다. pero centrada en Israel. 그리고 하나님께서 인류 역사를 다스려 가셔요. Y Dios va gobernando la historia de la humanidad. 어느 나라를 중심으로? Pero tomando a qué país por centro? 이스라엘을 중심으로. Tomando a Israel por centro. 그러면은 이스라엘 중심으로 한 세계 역사하고 성경하고 일치할까요, 안 할까요? Entonces, ¿eso significa que la historia del mundo corresponde también, concuerda con lo que dice la Biblia o no? 하나님이시라면 일치가 되겠죠. Si realmente Dios está vivo, entonces tienen que concordar las dos cosas. 인간이라면 도저히 그런 일을 못 하는 거예요. Si fueran los hombres que hacen todo esto, jamás podrían cumplir. 그러나 하나님이 존재하시고 하나님이 살아계시면 하나님은 그렇게 하신단 말입니다. Pero si realmente Dios existe, Dios está vivo, Dios así lo haría. 그렇게 해서 의심 많은 우리 마음에 하나님을 믿을 수 있도록 하시겠다는 겁니다. Así lo haría para que nosotros, que también tenemos las dudas de la veracidad de la palabra de Dios, podamos creer en ella. 여러분 여호와의 증인인 이스라엘에게는 특징이 있어요. Los israelitas que son testigos de Dios Jehová tienen algunas características. 모든 사람들이 이스라엘 민족을 볼 수 있도록 지구 중앙에 위치해 있어요. Los israelitas están ubicados en la parte central de la tierra para que todos los puedan ver. 멕시코는 왼쪽 맨 끝에 있잖아요. México pues está ubicado en el extremo del lado izquierdo, ¿verdad? 저는 한국에서 왔는데요. Yo vengo de Corea. 오른쪽 맨 끝에 있는 나라예요. También Corea es un país que está ubicado en el extremo del lado derecho. 근데 성경에 기록된 이스라엘 민족은요. Pero los israelitas de los cuales la Biblia habla, 보시는 것처럼
이 지구 중앙에 있어요. Como ven esto, ellos están ubicados en la parte central de la tierra. 그런데 지금부터 2600년 전에 에스겔 성경에 하나님 말씀하셨습니다. Pero hace como 2600 años Dios ya había hablado en el libro de Ezequiel 이스라엘 민족을 세상 중앙에 거하게 하겠다 그렇게 말씀하셨어요. que Dios haría que los israelitas fueran ubicados en la parte central de la tierra. 2600년 전에 하나님이 하신 말씀입니다. Es la palabra que Dios había hablado hace 2600 años atrás. 그런데 그것을 언제 깨닫게 됐냐면은 사람들은 우리 시대에 깨닫게 된 거예요. Pero cuando los hombres se dieron cuenta de eso, de que realmente es cierto en nuestro tiempo. 여러분 이 정도 수준의 세계 지도는 지금부터 약 90년 전에 처음 작성되기 시작했습니다. Este tipo de mapa del mundo fue así dibujado por primera vez hace como aproximadamente 90 años. 칼 시몬이라는 사람이 처음으로 이 정도 수준의 세계 지도를 그렸거든요. Un hombre llamado Carl Simeon, fue el primer hombre que dibujó este primer mapa del mundo. 그러니 90년 이전에는 과거에는 전혀 우리나라가 어디 붙어 있는지 이스라엘이 어디 붙어 있는지 몰랐다고요. Eso significa que todavía antes de hace 90 años los hombres ni sabían en dónde estaba ubicado Israel, en dónde estaba ubicado otros países y todo eso. 그런데 하나님께서는 2600년 전에 정확하게 세계 중앙에 이스라엘이 있다고 말씀하셨거든요. Pero hace 2600 años Dios había dicho exactamente que Israel está ubicado en la parte central de la tierra. 우리에게 하나님을 증거하시려고 이스라엘을 여기 둔 거예요. Para darse a conocer a sí mismo a nosotros, así había puesto en la parte central. 그리고 이스라엘의 두 번째 특징은 이스라엘은 신명기 7장에 보면 아주 작은 민족입니다. Y la segunda característica de Israel es que al ver Deuteronomio capítulo 7 es un pueblo muy insignificante. 작은 민족이에요. Es un pueblo muy pequeño. 그래서 멕시코와 비교하면 아주 쉽게 알 수 있어요. Lo pueden comparar con México para que puedan entender fácilmente. 여러분 멕시코는요. 이스라엘 땅보다 89배가 커요. Se dice que el territorio de México es 89 veces más grande que el de Israel. 예, 그러니까 이스라엘은 아주 작은 나라고 멕시코는 아주 큰 나라죠. O sea, Israel es un país muy pequeño y México, al contrario, es un país muy grande. 여러분 멕시코에 있는 사람들은요. 이스라엘 사람보다 13배가 많아요. Y la población mexicana es 13 veces mayor que la de los israelitas. 그런 작은 민족을 통해서 하나님을 나타내시겠다고요. Por medio de un pueblo tan pequeño, Dios quiere darse a conocer a sí mismo. 그 작은 나라로서 도저히 할 수 없는 일을 하는 거예요. O sea, un pueblo tan pequeño pues va a hacer cosas grandes, mayores. 그 전쟁을 하면 큰 나라를 이겨요. Por ejemplo, cada vez que hace la guerra, pues vence a los países grandes y fuertes. 그러니까 그런 것을 보면 우리 같은 이방인들이 야, 저 나라 배후에 분명히 하나님이 계신갑다 깨달을 수 있다고요. Viendo todo este tipo de la cosa, pues nosotros que somos los extranjeros de verdad, viendo a Israel podemos darnos cuenta de que Dios está vivo. 그런 특징을 가진 이스라엘 민족에게 하나님께서 세 가지 약속을 하십니다. A los israelitas que tienen esas características les ha dado 3 promesas. 물론 이 세 가지 약속은 전부 다 우리하고 연결되어 있고 관계가 있습니다. Claro, todas estas 3 promesas tienen que ver con nosotros, están relacionadas con nosotros. 하나님께서는 이스라엘 민족을 통해서 우리에게 하나님을 증거해 주신다고 했잖아요. Les dije que Dios quería darse a conocer a sí mismo a nosotros por medio de Israel, ¿no? 그리고 그 민족 속에 오는 그 구원자를 통해서 우리가 거듭나고 구원받고 천국 간다 그랬잖아요. Y les dije que por medio de Salvador, quien vendría también a través de Israel, podríamos recibir salvación e irnos al cielo, ¿no? 그래서 하나님께서 이스라엘 민족에 이 약속을 하실 때는 우리 여기 있는 모든 사람까지 감안을 하셔가지고 이 약속을 하신 거라고요. Cuando Dios les dio estas promesas a los israelitas, considerando a todos ustedes, nosotros que estamos presentes acá, les había dado esas promesas. 이미 하나님께서는 수천 년 전에 이스라엘이 거할 땅을 약속하셨습니다. Hace miles de años de la historia, Dios les había prometido la tierra en la que habitarían. 예, 보시는 것처럼 가나안 땅입니다. Como ven, es la tierra Canaán. 그리고 민족을 약속했는데 Y 이스라엘입니다. también les había prometido una nación, esa nación se refiere al pueblo de Israel. 그리고 우리가 모두 다 죄 사함을 받도록 구원자를 그 이스라엘에 보내주시겠다고 하셨습니다. Y también Dios les había prometido que iba a enviar al Salvador para que todos nosotros, por medio del cual podamos recibir la bendición. 여러분 하나님은 이 약속을 성경에 기록하시고 역사 속에서 이 약속을 이루시는 거예요. Dios había dejado escritas estas promesas y en la historia las fue cumpliendo. 왜요? ¿Por qué? 그 말씀을 이루시는 하나님이 살아계시다는 것을 여러분들이 알 수 있도록 Para que ustedes puedan conocer que realmente Dios quien cumple esas promesas está vivo. 그리고 우리들에게 더 명확하게 알 수 있도록
하나님께서는 이스라엘과 언약을 Y 맺으십니다. para que podamos conocer de manera más clara, Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel. 여러분 앞에 보이는 언약입니다. Esto es el pacto que está en la pantalla. 이스라엘 민족이 하신 하나님의 말씀을 잘 순종하면 축복을 받아요. O sea, se trata de que cuando los israelitas que son testigos de Dios Jehová, pues obedecen a la palabra de Dios, recibirán la bendición. 어느 정도 수준의 축복을 받을까요? ¿Qué tipo de pues, bendición van a recibir? 아, 이스라엘이 받는 저 축복은 하나님께서 저 민족에게 주신 축복이다 할 만큼 큰 축복을 받는다. Van a recibir de verdad las mayores bendiciones, tantas bendiciones que todos los hombres del mundo se dan cuenta de que seguramente esas bendiciones han provenido de Dios. 그런데 불순종을 하면요. Pero si llegan a desobedecer a Dios, 그러면 그 이스라엘 민족이 저주와 징계를 받는데 세상 사람들이 깜짝 놀라서 야, 저 징계는 하나님이 저 민족에게 주는 징계가 틀림없다. 그렇게 알 수 있도록. si llegan a desobedecer, los israelitas van a recibir también las maldiciones, el castigo, tanto que todos los hombres del mundo también así se quedarán bien espantados, diciendo que seguramente esas maldiciones han provenido de Dios. 근데 기억하세요. Recuerden ustedes, 순종해서 받는 축복도 불순종해서 받는 저주도 이미 예언돼 있다는 거예요. les digo que las bendiciones que reciben por la obediencia y las maldiciones que reciben por la desobediencia ya estaban profetizadas. 하나님은 어찌해서 그렇게 예언하시고 그 말씀하신 그대로 저주하시고 축복하실까? ¿Por qué creen que Dios profetiza primero y después cumple tal como ha profetizado para darles las bendiciones y las maldiciones? 제가 계속해서 반복해서 말씀드립니다. Les sigo repitiendo a ustedes para decirles, 이 말씀을 듣는 우리가 이스라엘 민족을 통해서 보이지 않는 하나님이 확실히 있고 살아계시다는 것을 알 수 있도록 하신 거예요. para que nosotros que escuchamos esta palabra podamos realmente estar bien convencidos de que Dios invisible está vivo. 그래서 하나님께서 이스라엘이 세상 중앙에 살게 하고 작은 민족을 하고 만들었다 했죠. Les había dicho que Dios también había permitido que los israelitas vivieran en la parte central de la tierra, todavía siendo un país muy pequeño, ¿no? 그리고 이 세 가지 약속을 하셨다 그랬죠. Y les había dicho que también Dios les había dado esas tres promesas, ¿no? 또 이런 언약을 맺으셨다 그랬죠. Y también les dije que había hecho el pacto con ellos, ¿no? Dios. 이 모든 것이 뭐예요? ¿A qué se refieren todas estas cosas? 우리가 이스라엘 민족을 통해서 하나님이 살아계시다는 것을 알 수 있도록 Para que realmente podamos conocer que Dios está vivo por medio del pueblo de Israel. 그래야지만 여러분이 하나님 만날 준비를 할 수 있거든요. Tiene que ser así para que ustedes puedan prepararse para ir a ver a Dios. 실제 여러분들이 이 말씀을 통해서 하나님을 느낄 수도 있거든요. Para que realmente ustedes puedan sentir a Dios a través de esta palabra. 그래야지만 하나님께서 여러분 마음속에 확실해진다고요. Para que de esta manera a ustedes en su corazón les quede bien claro la existencia de Dios. 여러분 지금부터 성경에 기록된 이스라엘 민족을 통해서 하나님의 살아계심을 확인해 보겠습니다. Desde ahora vamos a checar acerca de la existencia de Dios, de que realmente está vivo, pero basados en lo que dice la Biblia. 아시겠죠? Si me doy a entender, 우리가 배우는 말씀은 인간의 말씀이 las 아닙니다. palabras que aprendemos no son humanas, 하나님의 말씀입니다. sino son de Dios. 성경을 배움에 있어서 아무 생각 없이 듣는 사람들이 꽤 있더라고요. Para aprender la Biblia hay muchos que ha habido muchos que también así aprendían, pero sin pensar nada. 그래서 그렇게 들으시면 크게 유익이 안 되거든요. Si escuchan esta palabra sin pensar nada, como que pues no será de gran provecho para ustedes. 하나님이 주신 귀한 시간, 귀한 기회가 주어져서 이렇게 듣는데 우리가 하나님의 은혜를 그리고 하나님의 능력을 충분히 말씀을 통해서 배워야죠. Se les ha dado el tiempo, la oportunidad tan valiosa para escuchar juntos la palabra. Entonces, ¿no creen que tienen que poner la mayor atención para escuchar juntos la palabra? 여러분 하나님께서 이스라엘에게 가나안 땅을 약속하셨다라고 말씀드렸습니다. Les dije que Dios les había prometido darle la tierra de Canaán a los israelitas. 그런데 그렇게 말씀하셨을 때 이미 그 가나안 땅에 사는 사람들이 있었어요. 가나안 사람들이거든요. Pero cuando Dios les prometió esta palabra en aquel tiempo en la tierra de Canaán, ya estaban viviendo unos hombres que son cananeos. 그러면은 그 땅에 살고 있는 가나안 사람들 편에서 보면 억울하잖아요. Entonces, de parte de los cananeos, pues que vivían en esa tierra, no se les hace justo. 자기들이 살고 있는 땅을 이스라엘 사람들에게 내줘야 되니까. Es porque tenían que entregar la tierra de ellos a los israelitas, ¿no? 그런데 하나님께서는 불의가 없으신 분이에요. Pero Dios no tiene nada de injusticia. 여러분 하나님은 모든 행사가 선하신 분입니다. Todo lo que Dios hace es bueno. 그래서 사연이 있는 거예요. Así que tiene razón de por qué.
여러분 가나안 땅에 살고 있는 그 사람들이 도저히 하나님 앞에서 그냥 살아서는 안 되는 저주받아 마땅한 그런 사람들이었습니다. Es porque los cananeos que estaban viviendo en la tierra de Canaán eran hombres que merecían recibir la maldición. 그것에 살았던 사람들이 어떤 사람인지 레위기 18장에 기록이 되어 있거든요. Libro del Levítico capítulo 18 habla bien de qué tipo de hombres eran los cananeos. 설명드리면 이런 사람들이 살고 있었습니다. Bueno, para explicarles, así eran ellos. 우상을 섬기고 귀신을 섬겼습니다. Adoraban a los ídolos y a los demonios. 그리고 그 우상을 섬기기 위해서 제물을 바치는데 자식을 죽이는 거예요. Para adorar a los ídolos todavía entonces les entregaban la ofrenda. Pero ¿qué tipo de ofrenda? Matando a sus hijos se los daban a los ídolos. 그 자식을 이렇게 바치는 거예요. Así pues se les entregaban a sus hijos a los ídolos. 그리고 그 사람들이 살았던 그곳에서 토판의 기록이 발견이 됐거든요. Y también unas tablas así de barro fueron descubiertas en la tierra de Canaán. 그런데 집을 건축을 할 때 이 담벼락 안에다가 살아있는 아이를 집어넣는 거예요. Al ver esas tablas, en aquel tiempo los cananeos para construir sus casas, en el muro también metían a los hombres vivos y después también cubrían ya para edificar los muros. 그 집을 짓는 거예요. Y después así construían, 그러면은 복이 있다고 믿은 겁니다. creyendo que si hacían de esta manera recibirían las bendiciones. 말도 안 되지만 그렇게 살았다는 거예요. No tiene nada de sentido, pero así vivían. 뿐만 아니라 그 사람들이 얼마나 성적으로 악한지 모릅니다. No solo esto, ellos eran hombres también muy pervertidos en cuanto al pecado sexual. 동성애를 하는 겁니다. Todavía algunos eran homosexuales. 남자가 남자로 여자가 여자로 결혼을 하고 말이죠. Hombre o mujer con mujer hacían cosas, se casaban entre ellos. 심지어는 짐승하고 성적인 죄를 짓고 말이죠. Todavía cometían pecado sexual también con los animales. 하나님께서 참을 수 있는 그 한계를 그 사람들이 넘어설 만큼 그만큼 죄를 지은 거예요. De verdad, los cananeos de aquel tiempo estaban cometiendo el pecado tanto que llegara al colmo de Dios. 그렇기 때문에 하나님께서는 이스라엘 민족에게 그 사람들을 모조리 다 죽이고 그 땅을 다 차지하라고 하신 거예요. Así que Dios les había dicho a los israelitas que exterminaran totalmente a los cananeos para conquistar su tierra. 그래서 가나안의 첫 번째 그 도시가 여리고라는 도시였습니다. Así que la primera ciudad de la tierra de Canaán se llamaba Jericó. 그런데 이스라엘에게는 전쟁할 수 있는 무기가 아무것도 없었습니다. Pero los israelitas no tenían ningún arma para hacer la guerra contra ellos. 예, 하나님도 그거 아시죠? Dios también ya lo sabía. 예, 하나님께 이스라엘 민족에게 명령하셨습니다. Así que Dios les había ordenado a los israelitas. 너희들은 내가 말하는 대로 하라는 거요. Ustedes van a hacer tal como yo les digo. 그 여리고 성을 하루에 한 바퀴씩 6일 동안 그리 하라는 겁니다. Van a dar una vuelta a la ciudad de Jericó cada día durante 6 días. 읽어드릴 테니까 천천히 눈으로 따라 읽으세요. Les voy a leer, traten de así seguirme con sus ojos leyendo. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 여러분 2절에 보면은 그 왕과 용사들을 네 손에 붙였으니 그런 말씀이 있죠. Versículo 2 dice: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, 예, 그들을 이기게 하겠다 그런 말씀입니다. con sus varones de guerra. O sea que los israelitas los van a así vencer. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님 말씀에 순종을 했습니다. Así que los israelitas obedecieron a esta palabra de Dios. 그리고 하나님께서 7일째 특별한 명령을 하시는 Y 겁니다. al séptimo día todavía Dios les hizo caer una orden muy especial. 그 일곱째 되는 날에는 성을 7바퀴 돌아라. Al séptimo día Dios les había dicho que le dieran también así 7 vueltas a la ciudad Jericó. 그리고 제사장들이 나팔을 울면 백성들이 와 하고 소리를 지르라. Y cuando los sacerdotes también toquen las trompetas, ahora los israelitas van a darle grito. 그렇게 하면 하나님께서 이스라엘 편이 돼가지고 땅을 흔들어서 그 여리고성을 무너뜨리겠다 그렇게 말씀하신 거예요. Dios dice que si ellos hacen así, Dios se pondrá del lado de los israelitas ahora para derrumbar la ciudad Jericó. 예, 천천히 한번 함께 읽겠습니다. Leemos juntos despacio esta palabra. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz,
y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 사람의 생각에는 도저히 전쟁하는 방법이 아니죠. O sea, no es una manera normal de la guerra según el pensamiento humano. 그런데 문제는 이 명령을 누가 하셨냐가 문제죠. Pero la cuestión sería quién les había dado esta orden. 예, 천지 우주 만물을 창조하신 하나님의 명령입니다. Fue la orden de Dios quien había creado los cielos, la tierra y el universo. 그리고 이스라엘 민족은 하나님의 말씀에 순종을 했습니다. Y los israelitas le obedecieron a Dios. 그리고 실제로 이 여리고성은 무너졌습니다. En realidad la ciudad de Jericó fue derrumbada. 여러분 근데 생각해 보죠. Piensen ustedes, 왜 굳이 이 사건이 여리고성이 무너진 이 사건이 왜 성경에 기록되어 있을까요? ¿por qué creen que este acontecimiento de que la ciudad de Jericó fue derrumbada está escrito en la Biblia? 왜냐하면 하나님께서 하나님의 증거를 이 사건을 통해서 삼으시려고 하는 거예요. ¿Saben por qué Dios entonces quiere dejar también la prueba, evidencia de su palabra a través de este acontecimiento? 여러분 하나님께서 여리고성을 무너뜨리셨거든요. Dios es el que derrumbó la ciudad de Jericó, ¿no? 그 하나님께서 하셨다는 것을 증거로 남기기를 원하셨다는 거예요. Dios quería dejar como la prueba de que Él había hecho este. 그래서 하나님께서 또 명령하셨어요. Así que Dios les había dado otra orden. 이 무너진 여리고성에 들어가서 더 이상 건축하지 마라. Sobre la ruina de la ciudad de Jericó ya derrumbada, ya no vayan a volver a edificar. 건축하지 마라. Ya no vayan a volver a edificar. 하나님의 말씀이다. Fue la palabra de Dios. 그래도 이 하나님 말씀을 불순종해 가지고 이 안에 들어가면 Aún así, desobedeciendo a la palabra de Dios, si entran en esa ruina, 그래서 건축하려고 기초를 쌓으면 장남을 죽여버리겠다는 거예요. si entran en la ruina para poner el cimiento para volver a edificar, entonces su hijo mayor, primogénito, morirá. 더군다나 법이 없이 기초 쌓은 데다가 문을 달면 막내 자식을 죽이겠다는 겁니다. Pero todavía agarrando más valor, si llegan a todavía edificar pues la ciudad más sobre esta ruina para ponerle la puerta, su hijo menor todavía morirá. 지금부터 약 3,400년 전에 여리고성이 무너졌어요. Hace como 3.400 años atrás, la ciudad de Jericó fue derrumbada. 지금부터 약 3,400년 전에 하나님께서 이런 약속을 하셨다고요. Hace como 3.400 años atrás, Dios les había dado esta promesa. 천천히 함께 읽겠습니다. Leemos juntos despacio. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. 여러분 이 말씀에 보면 여리고성에 들어가서 건축하는 사람은 여호와 앞에서 저주를 받을 것이라 그런 말씀 있죠. Al ver esta palabra dice: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, ¿no? 여러분 무너진 여리고성을 하나님께서는 하나님의 증거로 삼으신다는 거잖아요. O sea, significa que Dios quería también así tomar por su prueba la ciudad Jericó derrumbada, ¿no? 그러면은 거기서 건축하면은 무슨 일이 되는 거죠? Pero si los hombres llegan a reedificar sobre esta ruina de la ciudad Jericó, ¿qué es lo que va a pasar? 하나님께서 하셨다는 증거를 없애는 게 되잖아요. Significa como si quisieran pues exterminar la prueba, evidencia de que Dios hizo todo eso, ¿no? 그 사람에 대해서 자식을 죽여버리겠다는 거는요. Entonces a esas personas que quieren entonces exterminar la prueba de la palabra de Dios, Dios lo va a matar a sus hijos. 여러분 그 말은 하나님이 계시다는 하나님이 하셨다는 그 증거를 없애는 자는 저주받는다 그 말입니다. El significado de esta palabra es que todos los hombres que quieren exterminar la prueba, la evidencia que Dios ha dejado, serán maldecidos. 이렇게 말씀하셨습니다. Dios ya había dicho esta palabra 그리고 100년, 200년이 y 지나갑니다. ahora estaban pasando 100 años, 200 años. 근데 약 500년이 지난 해에 베델에 사는 힐이라는 사람이 겁없이 이 여리고터에 들어가서 건축을 하려고 했던 겁니다. Pasando aproximadamente 500 años, un hombre llamado Hiel de Betel, entonces agarrando valor, entró en esta ruina ya para reedificar la ciudad Jericó. 그가 들어가서 기초를 쌓았습니다. Él entró y le puso el cimiento, 그런데 장자가 죽는 거예요. pero su hijo mayor así se le murió. 슬펐죠. Así se puso triste, 그러나 우연이겠지 하고 문을 달았습니다. pero él pensó que todo esto fue la casualidad, así que todavía puso las puertas para esa ciudad. 여러분 하나님 살아계십니다. Dios está vivo. 무슨 일이 벌어졌을까요? ¿Qué creen que pasó cuando puso las puertas a la ciudad? 예, 막내 아들이 실제로 죽었어요. En realidad su hijo menor se le murió. 열왕기상 16장입니다. Primera de Reyes, capítulo 16. 예, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos.
En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. 여러분 이스라엘 역사 속에서 실제로 이런 일이 있었습니다. Es lo que realmente había pasado en la historia de Israel. 여러분 어떻게 이럴 수 있죠? ¿Cómo es posible eso? 3,400년 전에 하나님께서 말씀하시고 그렇게 하셨다니까요. O sea, les digo que Dios había hablado esta palabra hace 3,400 años atrás y todavía había cumplido su palabra. 여러분 하나님께서는 영원부터 영원까지 살아 계셔요. Dios es el que está vivo desde la eternidad hasta la otra eternidad. 그러면 3,400년 전에는 살아 계셨을까요? Entonces, ¿creen que estuvo vivo todavía hace 3,400 años atrás o no? 그럼요. Claro que sí. 지금은요. ¿Y todavía sigue vivo o no? 여러분 실제로 해외 뉴스에 나온 건데요. Es lo que salió en el noticiero. 1960년도에 어떤 사람이 이 여리고 터에 들어가서 호텔을 지으려고 했어요. En realidad, en el año 1960, un hombre entró en esa ruina de la ciudad de Jericó para construir un hotel. 여러분 지금부터 약 66년 전에 있었던 일입니다. Es lo que pasó aproximadamente hace como 66 años. 그 사람이 어떻게 됐을까요? ¿Qué creen que pasó con ese hombre? 그 사람 아들이 Su 죽었습니다. hijo se le murió. 그리고 포기하고 나왔어요. Así que renunció a construir y salió de ahí. 여러분 지금은 어떻게 돼 있을까요? ¿Y qué creen que ahora está pasando ahí? 2026년입니다. Estamos en el año 2026. 하나님 계실까요? 안 ¿Creen 계실까요? que Dios sigue vivo o no? 예, 지금도 여전히 이 여리고성은 빈토로 남아 있습니다. Todavía esta ruina de la ciudad de Jericó así queda como lugar vacío. 얼마 전에는 이 여리고 터가 유적지로 정해져 가지고 이제는 건축 자체를 못 하는 겁니다. Hace poco tiempo también así determinó este lugar como la ruina así de la historia, ni ya no puede edificar nada sobre esta ruina. 여러분 이스라엘은 하나님의 증인이라고 말씀드렸습니다. Les dije que los israelitas eran testigos de Dios Jehová. 그리고 이스라엘의 역사는 과거, 현재, mi래가 기록이 돼 있습니다. Y también la historia de Israel, de pasado, de presente y de futuro está escrita. 그래서 이스라엘 중심으로 해서 세계 역사의 과거, 현재, 미래도 이 성경에 기록돼 있는 거예요. Así que les digo que toda la historia del mundo está escrita, toda la de pasado, de presente y de futuro, así está escrita centrada en Israel. 그래서 성경을 하나님의 말씀이라고 하는 겁니다. Por eso a la Biblia se le llama la palabra de Dios. 그리고 성경에 기록된 이스라엘의 역사를 배우면 하나님이 보이지 않지만 실제 계시고 살아 계시다는 것을 알 수 있다고 말씀하시는 거예요. Y de esta manera, si llegan a aprender la historia de Israel escrita en la Biblia, pueden conocer a Dios invisible, de que realmente Él está vivo. 여러분 우리가 지금 배우는 이 하나님이 참 하나님이네요. Dios de quien estamos aprendiendo de verdad es Dios verdadero, ¿no es así? 여러분 생각 속에 막연히 하나님이 계시겠지만 그 하나님이 진짜 하나님이 아니라고요. Pues Dios de quien ustedes pensaban diciendo así, a lo mejor pues esté vivo, no fue Dios verdadero. 아 내가 착하게 살면 하나님이 천국에 보내주시겠지. 그 하나님이 진짜 하나님이 아니라고요. Dios de quien pensaban así como lo siguiente, si yo vivo haciendo buenas obras, Dios a mí me permitirá ir al cielo. No estoy hablando de este Dios de manera ambigua. 사람이 천국 가는 방법은 하나님이 정하신 그 방법이 아니에요. O sea, la única manera para poder ir al cielo no tiene que ver con la manera establecida por los hombres. 제가 어제 말씀드렸잖아요. Como les dije yo el día de ayer, 여러분 이번 한 주간 하나님의 말씀을 배우는 우리는 가장 지혜로워져야 된다고. esta semana nosotros que aprendemos la palabra de Dios tenemos que ponernos más sabios. 누가 가장 지혜로운 사람이에요? ¿Quién de los hombres creen que sea el hombre más sabio? 예, 하나님에게 하나님의 말씀에 그 운명을 거는 사람, 그 인생을 거는 사람이 가장 지혜로운 사람이에요. El que le pone, le entrega todo su destino de su vida a la palabra de Dios, a Dios, es el más sabio. 쉽게 말하면 성경 지식을 가지는 사람이 참 하나님을 알고 참 믿음을 갖게 되는 사람입니다. En simple palabra, los que tienen el conocimiento de la Biblia pueden también conocer al Dios verdadero y tener la fe verdadera. 근데 여러분 너무 부담 갖지 마세요. Pero no les pese su corazón, por favor. 여러분 우리가 이 성경을 배우면 이 성경 말씀이 우리들에게 그런 믿음을 주세요. O sea, si ustedes aprenden la Biblia así, de esta manera correcta, la misma Biblia les hará tener esa fe correcta. 예, 그게 하나님이 살아계시기 때문에 하나님께서 여러분에게 해주시는 일입니다. Ya que Dios está vivo, es lo que Dios hará con ustedes. 여러분 여기까지 이해가세요? Así me doy a entender hasta este punto. 이제 여리고성을 시작으로 해가지고
하나님의 명령대로 가나안 땅을 다 차지해야 되는 거예요. Empezando con la ciudad de Jericó, así como Dios les había ordenado a los israelitas, tenían que conquistar toda la parte de los cananeos. 근데 하나님께서는 그 이스라엘 사람들의 마음이 연약한 걸 아셔요. Pero Dios también sabía que el corazón de los israelitas era muy débil, 그래서 마음을 강하게 가지라는 거예요. así que les había dicho que también fuera firme su corazón. 그 가나안 땅에 있는 사람들은 죽어 마땅한 사람들이기 때문에 대화하지 말고 타협하지 말고 모조리 다 죽이라는 거예요. Dios les había dicho a los israelitas, los cananeos que viven en la tierra de Canaán merecen morir, así que no vayan a platicar con ellos, ni los vayan a perdonar, 불쌍히 여기지 말라는 거죠. ni vayan a tener misericordia de ellos. 그러면 하나님께서는 이스라엘 편이 돼가지고 정말 그 땅을 다 차지할 수 있도록 그렇게 해주시겠다는 거예요. Si ustedes hacen así de verdad, Dios se pondrá del lado de los israelitas para realmente ayudarles a que puedan conquistar toda la tierra. 여러분 그것이 하나님의 명령이었습니다. Eso fue la orden de Dios. 그런데 문제가 생겼어요. Pero sucedió un problema. 이스라엘 사람들이 가나안 사람들을 다 죽이지 않는 겁니다. Los israelitas no mataron a todos los cananeos. 보기에 괜찮은 사람들, 보기에 괜찮은 그런 짐승들 이렇게 살려주는 거예요. A los cananeos que parecían buenos, a los animales que parecían también muy buenos, los dejaban vivos. 하나님 분명히 말씀하셨거든요. Dios les había dicho ciertamente 인정사정을 봐주지 말고 다 죽이라는 거예요. que no vayan a tener misericordia, van a matar a todos. 그리고 그들이 섬기는 그 u상의 단들을 다 헐어버리라는 Y 거예요. también que derriben todos los altares de los ídolos que ellos adoran. 근데 이스라엘이 그렇게 안 했잖아요. Pero los israelitas no hicieron así. 여러분 하나님께 불순종하면 어떻게 돼요? Si desobedecen a Dios, ¿qué pasa? 저주를 받잖아요. Serán maldecidos. 그래서 하나님 이렇게 말씀하셨어요. Por eso Dios les había dicho así. 책망하시는 말씀이에요. Es la palabra de regañar. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 하나님은 거룩하고 의롭고 선하십니다. Dios es santo, justo y bueno. 모든 하나님의 말씀은 사람에게 좋은 쪽으로만 작용하게 돼 있습니다. Toda la palabra de Dios también así se va a aplicar de manera buena a todos los hombres. 그럼 사람이 해야 될 일은요. Entonces, de parte de los hombres, ¿qué deben hacer? 순종이에요. La obediencia. 먼저 잘 듣고 Primero deben oír bien 그 말씀에 순종하는 y 거예요. después obedecer a esta palabra. 근데 이스라엘 민족은 하나님께서 그들을 위해서 말씀하셨는데 안 듣는 겁니다. Pero Dios les había dicho esta palabra para los israelitas, pero ellos no quisieron obedecerle. 여러분 하나님은 이스라엘 통해서 우리가 하나님을 알도록 하셨다고 했잖아요. Les dije que Dios había hecho que los israelitas pudieran conocer a Él por medio de ellos, ¿no? 그러면 하나님이 살아계신 것을 우리가 알려면 이스라엘이 축복받아야 돼요? 아니면 이 상황에서 저주를 받아야 돼요? Realmente para que podamos conocer que Dios de la Biblia está vivo en esta situación en la que ellos desobedecieron, ¿qué creen que ellos tienen que recibir? ¿Bendición o maldición? 말디시온이잖아요. Maldición. 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Así que Dios les dijo esta palabra, 저주인 거예요. o sea, es la maldición. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. 하나님의 말씀입니다. Así es la palabra de Dios. 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니할지라. No los echaré de delante de vosotros. 내가 누구예요? ¿Quién soy yo aquí? O 하나님이십니다. sea, es Dios. 그들이 누구예요? ¿Quiénes son ellos? 그들이 가나안 사람들인 거예요. O sea, ellos son los cananeos. 옛날에는 가나안 사람들이라고 불렀고 시간이 좀 지나서 블레셋 사람이라고 불렀습니다. Antes se llamaban los cananeos, con el paso del tiempo fueron llamados los filisteos. 그리고 시간이 더 지나서는 팔레스타인 사람들이라고 Y 불렀습니다. con el paso del tiempo también otra vez fueron llamados como los palestinos. 하나님께서 그들을 쫓아내지 않는다는 거예요. O sea, Dios dijo, no los echaré de delante de vosotros, 너희 앞에서 de delante de vosotros. 너희가 누구예요? ¿Quiénes son vosotros que está acá? 이스라엘 사람들. Los israelitas. 이스라엘 사람들을 유대인들이라고도 부릅니다. Los israelitas también se llaman los judíos. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면은 한 장소에서 다시 말해서 그 가나안 땅에서 이스라엘 사람과 가나안 사람들이 함께 살아야 된다는 거예요. ¿Qué significa esta palabra? En un mismo lugar los dos, o sea, los cananeos y los israelitas tienen que habitar juntos. 이렇게 말씀하시고 그 뒤에는 하나님 말씀하신 게 없어요. Dios había dicho esta palabra y después de esta, pues ya no siguió diciendo más. 때문에 이스라엘 사람들은 방법이 없어요. 하나님께서 허락을 안 하셨기 때문에
가나안 사람들과 계속 거기 살아야 돼. Entonces para los israelitas ya pues no hay otro modo, ni modo. O sea, hasta que Dios les permita, tienen que seguir viviendo con los cananeos en el mismo lugar. 근데 그 사람들이 옆구리의 가시가 될 것이고 그들의 신들이 올무가 된다는 겁니다. Dice, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. 이 말씀은 한 곳에 살면서 계속해서 싸운다는 거예요. Esta palabra significa que viviendo en el mismo lugar seguirán peleándose. 여러분 이 말씀은 3,400년 전 하나님의 말씀입니다. Es la palabra de Dios de hace 3,400 años atrás. 여러분 하나님께서는 3,400년 전에 살아 계시고 지금도 살아 계셔요. Dios seguía vivo hace 3,400 años atrás y todavía está vivo. 이 말씀대로 지금도 이스라엘 그 유대인들과 팔레스타인 사람들은 지금도 싸우고 있어요. Tal como había dicho esta palabra, todavía en nuestro tiempo los palestinos y los israelitas están en contra. 그리고 이 전쟁이 있을 때마다 하나님께서는 특별하게 세상 사람들이 다 알 수 있도록 뉴스로 다 듣게 하십니다. Y cada vez que hay guerra entre los dos, pues Dios hace que también todos los hombres del mundo escuchen esta noticia. 여러분 이스라엘과 팔레스타인 사람들이 같은 장소에서 싸우면요 100번 싸우면 100번을 이스라엘이 이겨요. Si los israelitas y los palestinos así se pelean entre ellos en un mismo lugar, por ejemplo, si hacen la guerra 100 veces, pues ¿saben quiénes son los que los vencen? Los israelitas. 전쟁에 있어서 이스라엘 saram들이 10명 죽잖아요. Si los israelitas, 10 israelitas mueren en esa guerra, 그럼 이스라엘 사람들은 팔레스타인 사람 몇 명을 죽일까요? entonces ¿a cuántos palestinos los israelitas matarán? 1,000명, 2,000명을 죽여버리는 거예요. Matan como a 1,000 a 2,000 palestinos. 그래서 지금 보는 이 신문처럼 이스라엘의 군대가 팔레스타인 정부 건물을 폭격을 하잖아요. Como esta noticia que estamos viendo, Israel invadió un edificio del gobierno palestino. 그럼 이 나라는 망해되잖아요. Entonces, ¿no creen que este país palestino tiene que ser destruido totalmente? 근데 망하지 않아요. Pero no ha sido destruido, 쫓겨나지도 않아요. ni ha sido también arrojado. 여전히 같이 살아요. Todavía siguen viviendo juntos. 놀랍지 않습니까? ¿No es asombroso este? 어찌 이럴 수 있을까요? ¿Cómo es posible esto? 하나님 말씀하셨어요. Dios había dicho, 내가 그들을 쫓아내지 않겠다고. no los echaré delante de vosotros. 그래서 역사 속에서 하나님 말씀은 계속해서 이루어지는 겁니다. Así que en la historia la palabra de Dios se sigue cumpliendo. 지금도 계속해서 전쟁이 일어나고 있습니다. Todavía sigue habiendo guerra entre los dos. 여러분 다시 잘 기억하세요. Recuerden de nuevo ustedes, 여러분 우리가 이스라엘을 통해서 하나님께서 살아계시다는 것을 알게 하신 것이 하나님의 뜻입니다. la voluntad de Dios es que conozcamos realmente que Dios está vivo por medio de la historia de Israel. 그래서 이스라엘의 역사, 성경에 기록된 이스라엘 역사를 배우면 하나님께서 살아계시다는 것을 알 수 있어요. Así que si llegan a aprender la historia de Israel escrita en la Biblia, de verdad pueden conocer que Dios está vivo. 우리가 배우는 이 모든 말씀들은 인간이 도저히 알 수 없는 진리고 비밀들이잖아요. Todas las palabras que estamos aprendiendo son el secreto, son la verdad, que ningún hombre puede atreverse a decir. 그런데 역사 속에서 하나님이 영락 없이 하나님 말씀하신 대로 이루신다고요. Pero en la historia tal como Dios había dicho, también va cumpliendo literalmente. 그러니 이것이 인간이 할 수 있냐고요. Entonces, ¿creen que unos hombres puedan hacer todo esto? 하나님이 살아계시다고요. De que Dios está vivo. 그래서 성경은 하나님의 말씀이라고 하는 겁니다. Por eso la Biblia se llama la palabra de Dios. 그래서 성경을 잘 배우면 하나님이 살아계시다는 것을 알 수 있다는 거예요. Así que si aprenden bien la Biblia pueden conocer que realmente Dios está vivo. 그리고 성경을 계속 배우다 보면 우리가 하나님을 만나는데 그 만나는 하나님을 어떻게 만날지 준비할 수 있다고요. Si siguen aprendiendo la Biblia también van a poder saber de qué manera realmente pueden ir a ver a Dios, ya que de por sí vamos a ir a ver a Dios. 여러분 여기까지 이해가세요? ¿Si me doy a entender? 여러분 그런데 성경을 배워보면은 참 슬픈 일이 있어요. Si aprenden la Biblia hay algo triste. 이 정도로 계속해서 하나님께서 이스라엘 역사 속에 간섭하시잖아요. Dios es el que está interviniendo en la historia de Israel de esta manera. 그러면은 우리가 보면은 이스라엘이 하나님께 순종하는 게 그게 옳지 않습니까? 그죠? Entonces, de nuestra parte, pues pensamos que lo correcto para los israelitas es obedecerle, ¿no es así? 그런데 이스라엘이 순종을 안 하는 거예요. Pero los israelitas aún así no le obedecieron. 반복적으로 불순종을 하는 겁니다. Repetidamente les seguían desobedeciendo. 반복적으로 불순종한다는 말은
반복적으로 징계를 받는다는 말이잖아요. Que le desobedezca repetidamente significa que seguirán recibiendo las maldiciones, ¿no? 그 하나님의 징계는 죽으라고 징계를 주시는 게 아닙니다. El castigo, o sea, el propósito de castigo de Dios no es para que los israelitas mueran. 어제 본 것처럼 하나님께서 아담과 하와에게 징계를 주셨잖아요. Como aprendimos anoche, Dios les había dado el castigo a Adán y Eva. 그 징계는 하나님의 은혜를 구하는 쪽으로 베풀어 주신 징계잖아요. El propósito de castigo es a través del cual que le busquen a Dios. 하나님께서 이스라엘에게 주신 그 징계나 저주도 마찬가지인 거예요. Lo mismo pasa con el castigo, con la maldición que Dios le ha dado a Israel. 하나님께 회개하고 돌이키라고. Que se arrepienta de su pecado ante Dios y que regrese con Dios. 그리고 징계를 하시면서 이스라엘 민족에게 선지자들을 보내주셨어요. Y también dándoles el castigo, Dios les ha enviado a los profetas, a los israelitas, 그게 하나님 말씀을 듣도록. para que ellos puedan oír la palabra de Dios. 그런데 그 선지자들 이스라엘 사람들이 돌로 쳐 죽이는 겁니다. Sin embargo, los israelitas mataron apedreando a los profetas enviados por Dios. 그래서 이스라엘은 역사를 보면은 악의 악을 죄의 죄를 더하는 거예요. Así que al ver la historia de Israel, todavía ellos le añadieron otro mal al mal y todavía otro pecado. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. 이스라엘은 참 악한 민족이었습니다. De verdad, los israelitas eran una nación muy malvada. 그래서 하나님께서는 그들에게 줄 수 있는 것이 저주밖에 없었습니다. Así que lo que Dios les pudo dar a los israelitas era la maldición. 그래서 이스라엘의 역사는 징계받는 역사고 저주를 받는 역사였어요. Así que la historia de Israel era la continuación de seguir recibiendo las maldiciones y el castigo. 화면에 보는 역사 속에서 이스라엘이 이런 저주를 받았거든요. Al ver la pantalla, pues de esta manera los israelitas recibieron la maldición en su historia. 근데 놀라운 것이 있어요. Pero hay algo asombroso. 이런 징계와 저주를 받을 것이 이미 하나님께서 다 미리 예언해 주셨어요. Dios ya había profetizado en la Biblia que iban a recibir esas maldiciones y castigos. 그래서 예수님 오시기 930년 전에 이스라엘은 그 땅이 나누어집니다. Así que 930 años antes de que Cristo viniera, la tierra de Israel fue dividida. 그래서 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다가 또 싸우는 거예요. Así que Israel del norte y Judá del sur, ahora que fueron divididos, también seguían peleándose. 그래서 하나님께서는 저 북이스라엘을 아수르란 나라를 통해서 그 나라를 멸망시켰습니다. Ahora Dios también había destruido a Israel del norte por una nación llamada Asiria. 저주예요. Fue la maldición. 그리고 남유다는 바벨론에 의해서 또 망했습니다. Y Judá del sur todavía fue destruido por Babilonia. 그리고 그 이스라엘 민족은 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마 그 속국이 돼가지고 계속해서 저주받고 고난을 받는 거예요. E Israel también seguía siendo así conquistado colonia de las naciones Babilonia, Persia, Grecia y Roma. 그런데 제가 이 화면을 준비한 이유가 있어요. Y hay razón de por qué yo preparé esta pantalla. 여러분 실은 이것이 세계 역사입니다. En realidad todo esto es la historia del mundo. 여러분 학생들이 세계 역사를 배울 때 이거 배운다고요. Cuando los alumnos en la escuela aprenden la historia del mundo, aprenden este. 여러분 세계 역사 속에 등장한 가장 큰 제국이 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마입니다. Las naciones fuertes que también ha habido en la historia del mundo eran 4, así Babilonia, Persia, Grecia y Roma. 예, 세계 역사예요. Esto es la historia del mundo. 그런데 세계를 다스린 그 제국들이 가지고 있는 나라가 항상 이스라엘이었습니다. Pero siempre esas naciones fuertes que dominaban todo el mundo tenían a un país por colonia, Israel. 그래서 이스라엘을 중심으로 한 세계 역사가 실제로 세계 역사고 성경에서 말씀하시는 역사인 거예요. En realidad, la Biblia habla de la historia de todo el mundo, así centrada en Israel. 여러분 로마 시대에 하나님께서 보내주신 예수 그리스도께서 이스라엘 땅에 태어나셨습니다. En el tiempo de Imperio Romano, Jesucristo enviado por Dios nació en la tierra de Israel. 예수님이 세상에 오셨을 때요. 많은 기적과 이적을 보여주셨거든요. Cuando Jesucristo vino al mundo, así les había mostrado muchos milagros y prodigios. 그래서 사람들이 예수님을 보고 막 환호했습니다. Así que los israelitas viendo a Jesucristo le daban también aplausos.
근데 시간이 지나면서 이스라엘 사람들이 예수님을 미워하기 시작한 거예요. Pero con el paso del tiempo, los israelitas empezaron a odiarle a Jesús. 심지어는 그 당시가 로마의 식민지였잖아요. Y todavía Israel era colonia del Imperio Romano, ¿verdad? En aquel tiempo. 그래서 로마 총독에게 예수님을 죽여달라고 심판해달라고 하는 겁니다. Así que se lo llevaron a Jesucristo al gobernador del Imperio Romano, diciendo que también así lo juzgara y que lo matara. 그리고 예수님을 죽였습니다. Y después de esta manera lo mataron. 여러분 이것은 아주 중요한 내용입니다. Esto es un contenido muy importante. 중요하다는 말은 우리하고도 관계 있다는 말입니다. Que sea importante significa que tiene que ver con nosotros. 여러분 이스라엘은 하나님의 음성을 직접 들은 민족이라고 신명기 4장에 말씀하세요. Deuteronomio capítulo 4 dice que los israelitas son la nación que le oía a Dios directamente su voz. 그리고 하나님의 능력, 하나님의 이적을 직접 체험한 민족이라고 성경은 말씀합니다. Y la Biblia testifica que Israel es una nación que también ha experimentado los milagros, los prodigios de Dios directamente. 그리고 로마서 3장에는 이스라엘 민족은 하나님 말씀 직접 기록한 민족이라고 하고 Y 있습니다. también Romanos capítulo 3 dice que Israel también es el pueblo que escribía la palabra dictada por Dios. 그 땅에 하나님이 사람 되신 예수님이 오셨고요. A esta tierra de los israelitas, así Dios fue hecho carne y vino al mundo siendo Jesús. 근데 이스라엘 민족이 그 약속대로 오신 예수님 죽여달라는 거예요. Pero los israelitas le dijeron al gobernador que matara a Jesucristo, quien había sido enviado como la promesa. 여러분 이것이 이해가 가냐고요. ¿Creen que eso se pueda comprender? 그런데 이렇게 될 것이 이미 구약 성경 수천 년 전에 기록이 돼 있어요. Pero que vaya a ser así, ya estaba profetizado en los libros de Antiguo Testamento hace miles de años. 여러분 이것을 이해하셔야 됩니다. Tienen que entender esta parte ustedes. 여러분 왜 이스라엘 사람들이 하나님의 아들 예수님을 죽였을까? ¿Por qué creen que los israelitas mataron al Hijo de Dios Jesucristo? 하나님의 백성들이 하나님의 아들을 죽였을까? ¿Por qué creen que el pueblo de Dios mató al Hijo de Dios Jesús? 여러분 세 가지 이유가 있습니다. Hay tres razones de por qué. 첫 번째입니다. La primera, 첫 번째는 하나님께서 예수님을 세상에 보내주신 이유는 이 세상의 모든 사람들의 죄를 없이 하시고 우리들에게 영혼의 복을 주시기로 하셔서 보내주신 거예요. la primera es la razón por la que Dios había enviado a Jesucristo a esta tierra, es para quitar todos nuestros pecados de espíritu, para darles la salvación, perdón de los pecados. 사람은 죄를 지을 수는 있어도 자기 죄를 없앨 수는 없거든요. Los hombres son los que cometen pecados, pero ninguno de ellos puede quitar sus pecados. 그래서 그 영혼이 지옥 가는 거잖아요. Así que su espíritu va a ir al infierno. 근데 하나님께서는 세상 모든 사람들의 죄를 예수님에게 담당시켜 주셨어요. Pero Dios había así cargado todos los pecados de todo el mundo en Jesús. 그리고 그 사실, 그 은혜를 깨닫고 사람이 거듭나서 영원한 생명을 얻도록요. Para que los hombres puedan conocer esta verdad, este hecho, y reciban la vida eterna para ir al cielo. 그러니 하나님께서 사람들에게 주시고자 했던 것은 영생의 복이었어요. Así que lo que Dios les quiso dar a los hombres era la bendición de la vida eterna. 그럼 이스라엘 사람들이 받으면 되잖아요. Entonces los israelitas pudieron haberla recibido, ¿no? 그런데 그 영생의 복을 원치 않았어요. Pero no quisieron recibir esta bendición de la vida eterna. 그 복은 싫다는 거예요. O sea, no querían recibirla. 근데 원하는 복이 뭐냐면 Pero ¿qué bendición querían ellos? 육신의 복이에요. Era la bendición carnal. 예, 로마에서 독립해가지고 자유롭게 사는 거. Por ejemplo, tener la independencia del Imperio Romano para vivir liberadamente. 그 자유롭게 먹고 마시고 사는 거. O sea, para vivir comiendo, bebiendo, así siendo libres. 하나님이 주시고자 하는 것은 영생의 복이에요. Lo que Dios les quiso dar era la bendición de la vida eterna, 영혼의 복이에요. era la bendición de su espíritu. 이스라엘 사람들이 원하는 복은요, Pero la bendición que los israelitas querían recibir de Dios 육신의 복이에요. era carnal. 안 맞는 거예요. O sea, no concordaban. 그래서 요한복음 5장에 예수님께서 말씀하셨습니다. Por eso al ver San Juan capítulo 5, Jesucristo dijo, 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오는 것을 원치 아니하는도다 그랬습니다. no queréis venir a mí para recibir la vida eterna. 그래서 죽이려고 한 거예요. Así que por eso quisieron matar a Jesucristo. 그러면 지금은요. Ahora, ¿cómo es nuestro tiempo? 여러분 많은 사람들이 가톨릭 교회도 다니고 기독교 교회를 다닙니다. Muchos hombres van a la iglesia cristiana o católica. 그래서 하나님께 원하는 것을 기도해요. Por eso están pidiendo en su oración a Dios que se les conceda. 여러분 뭘 기도해요? ¿Qué es lo que están pidiendo en su oración? 하나님 돈 많이 벌어서 잘 살게 해주세요. Diciendo, Dios, hazme ganar mucho dinero para vivir bien en este mundo. 병들지 않고 건강하게 살게 해주세요. Dios, ayúdame a que pues, no esté enfermo, sino que yo viva sano. 예, 자녀들이 잘 되게 해주십시오. Dios, ayúdame a que a mis hijos siempre les vaya muy bien. 여러분 그 기도의 내용은
온갖 잡종교를 믿는 사람들의 기도하고 똑같아요. El contenido de su oración es igual que el contenido de otras personas que creen a otros ídolos. 여러분 하나님께서 지금도 주시고자 원하시는 것은 영원한 복, 영혼의 복, 영생의 복인 거예요. Todavía lo que Dios te quiere dar primero es la bendición eterna, la bendición de la vida eterna de tu espíritu. 그래서 여러분들 기억하세요. Así que ustedes recuerden 여러분 우리는 영혼이 있습니다. que tenemos el espíritu. 어떤 복보다 여러분들은 이 성경 말씀을 통해서 하나님을 통해서 영원한 천국에 가는 복을 얻으셔야 돼요. Más que cualquier bendición, primero ustedes tienen que recibir la bendición de su espíritu con la cual pueden ir al cielo. 나는 잘 먹고 잘 살려고 교회 다닙니다. Alguien dice, yo voy a la iglesia para comer, beber bien en este mundo. 죄송하지만 잘 먹고 잘 살 수 있습니다. Una disculpa, claro, de que pueden comer y beber bien, sí pueden beber. 그러나 영혼이 망할 수 있습니다. Pero su espíritu será destruido. 예, 죽고 지옥 갈 수 있습니다. O sea, después de la muerte de esta manera van a ir al infierno. 이스라엘이 그랬단 말입니다. Así eran los israelitas. 여러분 두 번째는 La segunda, 하나님께서는 예수님을 보내셔가지고 이 세상의 모든 죄를 하나님 편에서 다 가져가 주시는 거예요. enviando a Jesucristo a esta tierra de parte de Dios, también había llevado todos los pecados del mundo. 그럼 우리 편에서는요? De nuestra parte, 우리 죄를 다 용서하신 예수님을 그냥 믿는 것으로 그냥 천국 가도록. de nuestra parte, con solo creer en Jesucristo podemos ir al cielo. 그래서 하나님께서는 모든 사람들이 믿음으로 다 천국 갈 수 있도록 그렇게 하시려고 하는 거예요. Así que la voluntad de Dios era que todos los hombres del mundo puedan ir al cielo solo por la fe. 근데 이스라엘 사람들 하나님 있잖아요. Pero los israelitas que creían en Dios, 그런데 믿긴 믿는데 자기 의로, 자기 선행으로, 자기 노력으로 천국 가려고 하는 거예요. ¿de qué creían? Creían, pero querían ir al cielo con su propia justicia, haciendo sus buenas obras. 그러니까 하나님은 너희들 믿음으로 천국 갈 수 있다고 하시는 거거든요. O sea, Dios les está diciendo, ustedes pueden ir al cielo solo por la fe. 유대인들은 싫다는 거예요. Pero los judíos decían que no. 우리는 우리의 의로 천국 가겠다는 De 거예요. nuestra parte, parece que vamos a poder ir al cielo por nuestra propia justicia. 그래서 로마서 10장에 이렇게 Por 말씀하십니다. eso Romanos capítulo 10 dice, 저희가 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종치 아니하였느니라 그렇게 말씀합니다. dice la palabra, ellos no conociendo la justicia de Dios, queriendo establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 여러분 우리는 그러면 안 됩니다. Nosotros no tenemos que ser así como los israelitas. 여러분 우리는 우리가 먼저 열심히 하기 전에 먼저 우리를 값없이 죄를 사해 주시고 영원한 천국에 들어가신 그 하나님의 은혜 먼저 받아들여야 되는 거예요. Antes de que nosotros hagamos algo para Dios de nuestra parte, primero hay que recibir y también entender lo que Dios ha hecho por nosotros para ir al cielo solo por la gracia. 그래서 처음부터 우리는 천국 가는 데 있어서 내가 할 일은 0 이렇게 생각하셔야 돼요. Así que desde el principio, en cuanto a ir al cielo, hay que pensar que nuestra propia obra es de 0% para ir al cielo. 그 하나님 편에서 100% 내가 천국 가도록 하나님 편에 다 하셨다는 것을 미리 생각하고 계셔야 된다고. Desde el principio, ustedes tienen que estar pensando que para ir al cielo, de parte de Dios, Dios hizo todo al 100% para que vayan al cielo. 여러분 이렇게 말씀드리는 이유가 있어요. Hay razón de por qué les digo esta palabra. 여러분 지금도 많은 사람들이 교회 다닙니다. Todavía muchos se congregan en la iglesia 예, 하나님 믿는다고 예수님 믿는다고 해요. diciendo por sus labios que creen en Dios y en Jesucristo, 그 믿음으로 그 믿음에다가 또 뭔가를 갖다 붙여요. 자기가 pero a la fe que tienen todavía ellos le agregan otra cosa. 자기의 선행도 갖다 붙이고 Le agregan su propia obra, 10계명 지키려고 노력하고 también tratan de guardar los 10 mandamientos 그리고 침례받고 회개하고 y también se bautizan arrepentidos de sus pecados 그리고 헌금 바치고 y también le entregan la ofrenda a la iglesia. 그거를 해야지만 천국 간다고 믿는 거예요. Creen que haciendo estas cosas van a ir al cielo. 여러분 사람들 보기에는 좋아 보입니다. Parecen buenas cosas a los ojos de los hombres. 하나님 잘 믿는 것처럼 보입니다. Parece que están creyendo bien en Dios. 그러나 하나님 보시기에는 그것은 불신입니다. Pero a los ojos de Dios esto es la incredulidad. 오직 예수님의 피로만 죄를 사함받고 천국 가거든요. Solo por la sangre de Cristo pueden recibir el perdón de los pecados y poder ir al cielo. 근데 자꾸 뭐 자기가 하려는 거예요. Pero además de ellos mismos quieren hacer algo, agregar. 왜냐하면 예수님을 잘 모르기 때문에. Es porque no conocen bien a Jesucristo. 예수님의 피가 어떤 의미인지를 모르기 때문에 그래요. Ni saben cuál es el significado, sentido de la sangre de Cristo. 제가 이렇게 강조하는 이유가 있습니다. Hay razón de por qué yo les enfatizo esta palabra. 자기가 뭔가를 하려고 하는 사람일수록
예수님의 은혜, 예수님의 피가 안 믿어져요. Mientras más quieran hacer algo para ir al cielo, como que ya no van a poder creer en Jesucristo ni en la sangre de Cristo. 그래서 이스라엘 사람들은 자기 의로 가려고 하는데 자꾸 믿으라고 하는 거예요. Los israelitas querían ir al cielo por su propia justicia, pero se les decía a ellos que creyeran, nada más que tuvieran la fe. 그래서 죽이라고 하는 거예요. Por eso, como que no les gustaba eso y dijeron al que lo matara es Cristo. 여러분 마지막으로 예수님이 이 세상에 오셨을 때는 예수님은 하나님이 사람도 오신 분이거든요. Por último, cuando Jesucristo vino al mundo, pues Dios fue hecho carne y vino al mundo, eres Jesús. 그래서 예수님은 하나님과 똑같은 말씀을 하시는 거예요. Así que Jesucristo decía las mismas palabras que las de Dios. 그래서 하나님 말씀하시기를 기록되었을 때 이렇게 하나님 말씀을 계속해서 인용하셔 말씀하셨다고요. Por eso siempre también Jesucristo mencionaba así como lo siguiente, escrito está, Dios también dice así. 그런데 이스라엘 사람들은요. 하나님 말씀에 귀를 기울이지 않고 하나님 말씀을 보지 않았어요. Pero los israelitas no le pusieron la atención a la palabra de Dios, ni querían ver. 하나님의 말씀을 자기들끼리 편집해 가지고 만든 사람의 규범, 사람의 전통을 그걸 공부하고 있었어요. Y todavía los israelitas estaban estudiando, aprendiendo, o sea, la ley y también las tradiciones hechas por los hombres que fueron hechas como los reglamentos y las normas. 그래서 성경을 접어두고 사람이 만든 전통이나 그 규범을 그 사람들에게 가르치고 그걸 또 배우고 있었다고. O sea, dejando la Biblia para otro lado, todavía estaba enseñando, aprendiendo las tradiciones y los reglamentos de los humanos. 그 내용이 하나님의 말씀과 하나님의 뜻과 달랐어요. O sea, todo lo que ellos aprendían, o sea, de la tradición era diferente de la Biblia, de la palabra de Dios. 예수님이 이스라엘 땅에 오셨을 때 유대인들이 그렇게 살고 그렇게 배우고 있거든요. Cuando Jesucristo vino a la tierra de Israel, así estaban viviendo los israelitas y también aprendiendo de esta manera. 그래서 마태복음 15장 이렇게 말씀하셨습니다. Así que al ver Mateo capítulo 15 dice así, 너희가 사람의 계명으로 교훈을 삼아서 가르치니 하나님을 헛되이 경배하는도다 그렇게 말씀합니다. enseñan también, aprenden las tradiciones de los hombres y honran a Dios en vano. 그러니까 이런 이유 때문에 예수님의 생각과 이스라엘 사람의 생각은 너무너무 다른 거예요. Por esas razones, el pensamiento de los israelitas era muy diferente del pensamiento de Jesús. 그러니까 하나님이 주려고 하는 것을 이스라엘 사람들은 안 받으려고 해요. O sea, los israelitas ya no querían recibir lo que Dios les quería dar. 그리고 이스라엘 사람들이 원하는 것은 하나님이 주실 수가 없어. Dios ni pudo darles a los israelitas lo que quería darles. 그래서 이스라엘 사람들이 예수님을 결국 죽이라고 하는 거예요. Así que por fin los israelitas dijeron que Cristo muriera, 죽이라고 하면서 한 말이 있습니다. diciendo también al gobernador que lo matara, todavía le agregaron una palabra más. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 여러분 이 말은 이스라엘 사람들이 예수님을 죽여주세요 하면서 한 말이에요 이게. Esta palabra los israelitas la agregaron diciendo que también matara a Jesucristo, 예수님을 죽이는 것이 그 하나님 뜻이라고 생각한 겁니다. pensando que la voluntad de Dios era matar a Jesús. 그래서 만약에 이것이 잘못됐다면 자기들과 자기들의 후손에게 그것을 갚아라는 거예요. Si estamos mal nosotros, equivocados, entonces que caiga ese castigo sobre nosotros y sobre todavía nuestros hijos. 여러분 이스라엘 사람들이 이렇게 소리 지를 때 이 말이 얼마나 무서운 말인지를 자기들은 몰랐을 겁니다. Cuando los israelitas gritaban esta palabra, ni sabían cuán temible era su palabra. 여러분도 조심하세요. Tengan cuidado ustedes también. 여러분 하나님에 대해서 여러분 함부로 말씀하시면 안 됩니다. Ustedes no vayan a hablar de Dios de su propia manera. 민수기 14장에 너희 말이 내 귀에 들리는 대로 내가 행하리라 그랬습니다. Al ver el libro de Números capítulo 14 dice, Dios, o sea, yo voy a hacer tal como ustedes digan a mis oídos. 마태복음 12장에도 너희가 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 마지막 심판 날에 그 신문을 받는다고 하셨거든요. Y Mateo capítulo 12 dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio. 하나님 다 O 들으셨습니다. sea, Dios ya oyó todo. 그리고 하나님께서 그들이 말한 대로 역사 속에서 갚으십니다. Y tal como ellos habían dicho, Dios les pagó así en la historia. 어째 이럴 수 있죠? ¿Cómo era posible este? 여러분 하나님은 보이지 않으실 뿐입니다. Dios es invisible, 하나님은 살아계셔요. pero de que está vivo, está vivo. 그리고 성경대로 그대로 이루십니다. Y bíblicamente Dios va cumpliendo. 성경의 모든 말씀은 예언이라고 했고 비밀이라고 했어요. Les dije que todas las palabras de la Biblia eran profecías y secretos. 그러나 우리가 이 성경을 보면서 하나님을 볼 수 있는 이유는
증언과 성취함이 있기 때문에 La 그렇습니다. razón por la que podemos ver a Dios aprendiendo esta Biblia es porque existe su cumplimiento y acontecimiento. 여러분 AD 70년에 로마 군인들이 와가지고 예루살렘을 불질렀습니다. En el año 70 después de Cristo, los soldados del Imperio Romano conquistaron la ciudad de Jerusalén y la incendiaron. 이때 몇 명이 죽었을까요? En ese tiempo, ¿saben cuántos israelitas murieron? 여러분 기록에 의하면 100만 명이 죽었습니다. Según pues, el documento, 1.000.000 de los israelitas murieron. 저주죠? Fue la maldición. 큰 환란이죠? Fue una gran tribulación. 예, 그렇습니다. Así es. 하나님이 이렇게 하신다고 했습니다. Dios dijo que así lo haría. 그리고 그대로 Y 이루셨습니다. tal como Dios había dicho, así lo cumplió. 여러분 성경은 하나님 말씀이고 그분은 살아계십니다. La Biblia de verdad es la palabra de Dios y Él está vivo. 그리고 하나님께서는 이스라엘 민족이 이스라엘 땅에 살지 못하도록 하셨습니다. Y Dios hizo que los israelitas ya no vivieran en su tierra. 135년에 디아스포라라는 법이 생겼는데 이스라엘 사람은 이스라엘 땅에 못 산다는 법입니다. En el año 135 se hizo una ley que se llama diáspora. Se trata de que los israelitas ya no pueden vivir en su tierra. 그런데 이렇게 될 것이 이미 1500년 전 신명기성에 기록이 돼 있어요. Que vaya a ser así, ya fue profetizado en el libro de Deuteronomio de hace 1500 años antes de que sucediera. 예, 그 말씀대로 전 세계로 다 흩어졌습니다. Tal como había sido profetizada esta palabra, fueron dispersados por todo el mundo. 그리고 가는 곳곳마다 짐승 취급을 받았습니다. A cualquier lugar donde iban fueron maltratados como animales. 예, 짐승이 죽는 것처럼 죽임을 당했습니다. Así como los animales mueren, así fueron asesinados. 여러분 그 배후에 하나님이 계실까요, 안 계실까요? Tras toda esta historia, ¿creen que de verdad Dios está vivo o no? 여러분 그것을 통해서 우리가 하나님이 계시다는 것을 알아야 돼요, 몰라야 돼요? A través de este, nuestro propósito es que hay que conocer a Dios de que está vivo o no. 여러분 하나님은 그러신 분입니다. Dios es así. 여러분 이스라엘 사람들이 가장 많이 죽은 때가 있었습니다. Hubo un tiempo en que más israelitas todavía murieron. 세계 2차 대전 때 이스라엘 사람들이 6년 동안 600만 명이 죽었습니다. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de los judíos fueron asesinados en 6 años. 여러분 비참하지만 이 사람들이 유대인들입니다. Se ve muy cruel, pero ellos son israelitas, judíos. 말 그대로 짐승처럼 죽었습니다. Literalmente fueron asesinados como animales. 여러분 이것을 보면서 무슨 생각이 드세요? Viendo este tipo de cosas, ¿qué es lo que se ponen a pensar? 여러분 하나님 살아계십니다. Dios está vivo. 그리고 기억하세요. Y recuerden, 왜 이스라엘의 역사를 우리들에게 가르쳐 주십니까? ¿por qué creen que Dios nos enseña la historia de Israel? 여러분 우리가 이스라엘 통해서 하나님을 알아야 되기 때문에 Porque necesitamos conocer a Dios a través de Israel. 그 하나님을 우리가 만나기 때문에 Y algún día vamos a ir a ver a ese Dios 그래서 우리에게 준비하도록 para que nos preparemos. 여러분 이스라엘 사람들이 2차 세계대전 때 독일의 포로 수용소에서 이렇게 살았습니다. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de la concentración hechos por los alemanes, así vivían los israelitas. 그래서 이 사람들을 하나하나 꺼내 가지고 약을 개발하기 위해서 독일 사람들이 독일 군사들이 이 사람들을 생체 실험을 했습니다. Y los alemanes, para inventar los medicamentos, hicieron experimento humano, así usando a los israelitas uno por uno. 그리고 수술하는 그 기술을 발전시키려고요. 이런 식으로 생체 실험을 해보는 겁니다. Para también pues, hacer la cirugía, para avanzar su tecnología, con los vivos hicieron experimento humano. 그래서 독일 사람들이 원했던 것은 어떻게 하면 짧은 시간 안에 이스라엘 사람들을 많이 죽일까 하는 것이 그들의 연구였어요. O sea, la investigación que hacían los alemanes era en corto tiempo a cuántos judíos de verdad podemos matar. 그런데 이상한 게 있죠. Pero hay algo raro. 유대인들을 죽이는데 벌거벗겨서 죽이는 거예요. Para matar a los judíos, primero los desnudaron y los mataron. 왜 이럴까요? ¿Por qué creen que hicieron así? 여러분 우리는 이것을 실은 이해할 수는 없어요. De nuestra parte no podemos entender este. 근데 성경에는 답이 있어요. Pero la Biblia dice la respuesta. 여러분 대학교에 가면은 역사를 연구하는 학문이 있습니다. En la universidad hay unos estudios que hacen la investigación de la historia. 사회를 공부하는 사회학이라는 학문이 있어요. Y también hay estudios pues, de los sociólogos. 그래서 어떤 민족이든지 역사가 있잖아요, 그죠? Así que toda la nación pues, tiene su historia, ¿verdad? Su propia historia. 그래서 그 역사를 해석하는 이론들을 이렇게 만들어내요. Así que pues, han sido inventadas las teorías con las que puede interpretar la historia de cada país. 그래서 그 이론을 적용하면은
그러면은 대부분의 나라들이 다 그 역사가 해석이 돼요. Entonces, si aplican estas teorías inventadas por ellos, la mayoría pues, de la historia de todos los países se puede interpretar y entender. 그런데 그 학자들이 만들어 놓은 이론을 아무리 적용해도 이해가 안 되는 해석이 안 되는 나라가 있습니다. Pero por mucho que los sociólogos también apliquen su sistema, también su teoría que ha inventado, hay un país cuya historia ni se puede interpretar ni entender. 우리가 지금 배우고 있는 이 이스라엘 민족인 거예요. Es la historia de Israel del cual estamos aprendiendo. 이 이스라엘 민족의 역사를 이해할 수 있는 유일한 방법은 우리가 지금 배우고 있는 성경이에요. La única manera con la que podemos entender la historia de Israel es a través de la Biblia, la que estamos aprendiendo. 더 놀라운 것은 이 역사가 과거, 현재, 미래 이미 성경에 다 기록되어 있다는 겁니다. Algo más asombroso todavía es que esta historia de Israel, del pasado, del presente, del futuro, ya había sido profetizada. 그러면 한 가지요. Una cosa para ustedes. 그러면 왜 하나님께서는 이스라엘 민족이 저렇게 벌거벗겨서 죽도록 하셨을까? Ahora, ¿por qué Dios ha dejado que los israelitas fueran desnudados y que murieran? 이렇게 죽는 유일한 민족이거든요. Fue la única nación que fue asesinada de esta manera. 여러분 벌거벗었다는 말은 죄 있다 그 말입니다. Que estén desnudos significa que tienen pecados. 여러분 벌거벗은 채로 사람들에게 다 드러난다는 것은 죄가 드러난다 이런 말입니다. Que estén desnudos y que se vea su vergüenza significa que su pecado también será revelado a la luz. 여러분 하나님께서 이스라엘 사람들의 그 죄를 세상 사람들에게 다 드러내신 거예요. Así Dios había descubierto el pecado de los israelitas a los ojos de todo el mundo. 그래서 벌거벗겨서 죽었다 그 말은 이스라엘 사람들이 죄 때문에 죽는다 하는 것을 보여주신 거라고요. Que hayan muerto los israelitas desnudos significa que murieron por sus pecados. 그렇다고 성경은 2600년 전에 말씀하십니다. Hace 2600 años la Biblia dice que sí. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque así ha dicho Jehová el Señor, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. 여러분 이 말은 쉽게 말씀드리면 벌거벗겨서 이스라엘 사람들이 죽는 것은 하나님께서 그들의 죄를 드러내서 심판하신다는 거예요. Para explicarles esta palabra de manera más fácil es que los israelitas hayan muerto desnudados. Significa que Dios también hizo que sus pecados fueran revelados a la luz para juzgar. 그렇다면 왜 하나님께서는 이 성경에다가 이 말씀을 기록해 주셨을까요? Ahora, ¿por qué creen que Dios dejó escrita esta palabra en la Biblia? 왜 이 말씀을 우리가 배우게 하실까요? ¿Por qué Dios hace que aprendamos esta palabra? 여러분 하나님께서는 불순종한 이스라엘 민족이 벌거벗긴 채로 죽도록 하셨잖아요. Dios ha permitido que los israelitas que desobedecieron a la palabra de Dios murieran desnudos, ¿no? 여러분 우리도 마찬가지라는 거예요. O sea, significa que lo mismo pasa con nosotros. 하나님께서 우리에게 주신 명령은 하나님의 말씀으로 거듭나서 천국 가라는 거거든요. La orden que Dios nos ha dado es que nazcamos de nuevo por medio de su palabra. 근데 그 하나님 말씀에 불순종하고 살아요. Pero ¿qué tal si viven desobedeciendo a esta palabra de Dios 그러다가 죽어요. y después mueren? 그리고 자기가 일평생에 용서받지 못한 그 죄를 가지고 하나님 앞에 가는 거예요. ¿Qué tal si van con Dios pues sin haber recibido el perdón de todos sus pecados que cometieron? 그러면 자기가 지금 그 모든 죄가 벌거벗은 것처럼 하나님 앞에 다 드러난다고요. Si es así, todos sus pecados serán revelados a la luz como si estuvieran desnudos. 그리고 이 이스라엘 사람들처럼 벌거벗긴 것처럼 죄를 심판받고 영원한 지옥에 가는 거예요. Como estos israelitas que fueron desnudados, cada quien va a recibir juicio como si estuviera desnudo y va a ir al infierno eterno. 우리들의 가르쳐 주시는 교훈이 있습니다. Existe la enseñanza que Dios nos deja. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 여러분 이 말씀에 보면 우리를 상관하시는 자라는 말이 있는데 이분이 누굴까요? Aquí dice la palabra, ¿a quién tenemos que dar cuenta? ¿A quién? ¿Quién será? 누구예요? ¿A quién será? 하나님이십니다. A Dios. 여러분 우리가 하나님 앞에 벌거벗은 것처럼 다 드러납니다. O sea, todos nosotros vamos a ser revelados como si estuviéramos desnudos. 여러분 이 세상에 살아가면서
여러분이 마음으로 죄 지은 거 심판받아 본 적 없죠? En lo que ustedes viven en este mundo, pues los pecados que han cometido con su corazón no han sido juzgados, ¿verdad? 여러분 생각으로 죄 지었는데 그거 심판받아 본 적 없죠? Los pecados cometidos con su pensamiento no han sido juzgados ninguna vez, ¿verdad? 여러분들이 남몰래 몸으로 지은 죄 심판받아 본 적 없잖아요. Los pecados que ustedes cometieron con su cuerpo sin que otros supieran ni han sido juzgados, ¿verdad? 여러분 그 모든 죄는 언제 심판받는지 아세요? ¿Saben cuándo todos estos pecados que hemos cometido serán juzgados? 성경은 La 말씀하십니다. Biblia dice, 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 여러분 심판이 없는 게 아닙니다. No que no haya juicio. 심판의 때가 지금이 아니기 때문에 심판이 없는 것뿐입니다. Todavía no ha llegado el tiempo de juicio, por eso no hemos sido juzgados. 죽음을 건너가면 하나님 앞에 벌거벗은 것처럼 여러분의 죄를 드러내놓고 심판을 받습니다. Después de la muerte, todos los pecados de ustedes serán revelados a la luz como si estuvieran desnudos y de esta manera serán juzgados. 그래서 여러분들이 살아있을 때 하나님 만날 준비를 반드시 하셔야 되는 거예요. Así que les digo que en lo que están vivos en este mundo de verdad tienen que prepararse para ir a ver a Dios después de la muerte. 하나님께서는 여러분 각자가 하나님 만날 준비를 반드시 하라고 간절히 외치고 De 계십니다. todo su corazón Dios también está así rogándole a cada uno de ustedes que se preparen para ir a verlo. 근데 사람들은 당장 이 세상에 심판이 없으니까 담대하게 죄를 짓는 거예요. Pero los hombres ven que pues el juicio pues no cae inmediatamente cada vez que cometen pecados, todavía cometen más pecados valientemente. 성경은 말씀합니다. La misma Biblia dice, 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일을 상간치 않으시는 듯하나 다 보시느니라. Dios conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. 여러분 다 보신다는 것은 다 아신다는 거예요. No hará caso significa que Dios hace caso y conoce todo. 하나님은 오늘 배우신 것처럼 죄가 있으면 반드시 심판하십니다. Como aprendieron la palabra el día de hoy, si tienen pecados, sí o sí serán juzgados. 그래서 여러분의 모든 죄가 심판이 있다고요. Así que les digo que todos los pecados que cometieron ustedes serán juzgados. 전도서에 이런 말씀이 있습니다. Libro de Eclesiastes dice así. 징벌이 속히 임하지 않으므로 인생들이 죄를 짓기에 담대하도다 그런 말씀이 있어요. No se ejecuta la sentencia sobre los hijos de los hombres así, entonces los hombres todavía valientemente cometen pecados. 여러분 잠잠히 하나님 계시지만 여러분들을 다 지켜보십니다. Dios está callado, pero está mirando a todos ustedes. 그리고 죽음을 건너가면 심판이 있습니다. Y después de la muerte existe el juicio. 여러분 성경은 여러분의 양심으로 배우시는 겁니다. Tienen que aprender la Biblia con la conciencia de ustedes. 왜냐하면 여러분 양심은 하나님을 알 수 있거든요. Es porque con la conciencia de ustedes pueden conocer a Dios. 여러분의 양심은 하나님 말씀을 알아들을 수가 La 있어요. conciencia de ustedes puede entender la palabra de Dios. 그렇게 듣는 사람은 하나님의 은혜로 반드시 이 말씀을 통해서 거듭날 수 있습니다. Los hombres que escuchan esta palabra de esta manera de verdad, por la palabra de Dios, por la gracia, pueden recibir la salvación. 역사 속에서 이스라엘은 반복적으로 불순종했습니다. En la historia, los israelitas seguían desobedeciendo repetidamente. 그리고 역사 속에서 환난을 Y 받았습니다. en la historia fueron atribulados. 몇 년 동안 환난을 받았을까요? ¿Saben por cuántos años fueron atribulados? 2000년 동안. Por 2000 años. 이스라엘이 환난을 잠깐 보겠습니다. Vamos a ver un rato acerca de la tribulación de Israel. Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen.
Mauthausen. Ravensbrück. 여러분, 이스라엘이 2000년간 예수님을 죽인 그 죄값을 받았습니다. Los israelitas recibieron esa paga de haber matado a Cristo durante 2000 años. 여러분, 유대인들은 역사 속에서 실제로 하나님의 말씀을 체험한 사람들입니다. Los israelitas eran los que realmente experimentaron el cumplimiento de la palabra de Dios en su historia. 여러분, 우리는 이 성경을 통해서 실제 이스라엘이 경험한 하나님을 성경 통해서 지금 배우고 있는 겁니다. De nuestra parte estamos aprendiendo acerca de Dios, del cual los israelitas experimentaron en su historia. 그래서 우리는 이 하나님에게 순종을 할 수 있는 더 좋은 조건을 가지고 있는 거예요. Así que de nuestra parte todavía estamos encontrados en la mejor condición para obedecer a Dios. 왜냐하면 하나님께서 말씀하시고 하나님께서 성취하시고 증거가 있는 것을 다 지금 배우고 있잖아요. Porque estamos aprendiendo de que Dios ya había hablado, había cumplido y también nos ha dejado como las pruebas, ¿no? 이스라엘 사람들은 경험이 없이 직접적으로 과거에 어떤 시행착오 없이 그냥 바로 그 하나님을 경험했지만 우리는 성경을 통해서 아, 하나님은 이런 분이구나 하고 지금 배워가고 있고 알아가고 있잖아요. En caso de los israelitas, sin haber experimentado así, pues con anticipación previamente, ellos así pudieron todavía recibir esta maldición, ya que desobedecieron. Pero en caso de nosotros, ya estamos viendo la historia de Israel a través de la cual ya podemos estar experimentando de manera indirecta, ¿no? 그래서 우리가 성경을 배우는 우리는 이스라엘 사람들보다 우리 더 좋은 조건을 가지고 있는 거예요. O sea, se puede decir que nosotros que estamos aprendiendo esta Biblia estamos encontrados todavía en la situación mejor que la de los israelitas. 우리가 더 좋은 조건이라고. Es que estamos encontrados en la condición más buena que la de los israelitas. 자, 그러면 이스라엘 사람들이 불순해가지고 2000년 동안 이렇게 환난 받았잖아요. Ahora que los israelitas desobedecieron a la palabra de Dios, fueron atribulados durante 2000 años, ¿no? 근데 우리처럼 이렇게 성경을 통해서 하나님을 더 순종하기 쉬운 조건을 가지고 있는 우리가 만약에 예수님을 믿지 않으면요. Pero ¿qué tal si nosotros que todavía estamos encontrados en la situación más buena para obedecer a Dios, pero qué tal si llegamos a desobedecer a Dios? 성경적으로 믿지 않으면요. ¿Qué tal si no creemos bíblicamente? 그 지옥인 거예요. Iremos al infierno. 그래서 이스라엘 사람들이 이렇게 환난 받는 것은요. 지옥의 그림자라고 말씀하실 수 있어요. Por eso se puede decir que el hecho de que los israelitas hayan recibido esta tribulación es la sombra del infierno. 그래서 이스라엘 역사를 이렇게 다 보고도 우리가 하나님의 말씀을 믿지 않으면 그것이 지옥이라. O sea, aún viendo toda la historia de Israel de esta manera, si no creemos en la palabra de Dios, iremos al infierno. 누가복음 23장 31절을 함께 읽겠습니다. Lucas capítulo 23, versículo 31, leemos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 여러분, 여기서 푸른 나무는 이스라엘을 말하는 거고요. 그 다음에 마른 나무는 우리 이방인들을 말하는 겁니다. En esta palabra, el árbol verde se refiere a Israel, a los israelitas, y el seco se refiere a los gentiles, nosotros. 예, 말씀드린 것처럼 이스라엘은 하나님의 음성도 직접 듣고 하나님의 기적도 직접 체험했잖아요. Como les dije, los israelitas escucharon la voz de Dios directamente, también experimentaron los milagros de manera directa. 예, 예수님도 그 이스라엘 민족에게 왔잖아요. Todavía Cristo vino también en medio de los israelitas. 예, 그래서 푸른 나무인 거예요. Por eso se puede decir que es el árbol verde. 그런 푸른 나무인 이스라엘에 비하면 우리 이방인들은 마른 나무인 거예요. En comparación con Israel, que es el árbol verde, nosotros que somos gentiles, somos como árbol seco. 그런데 우리는 이 성경이 있고 본보기로 이스라엘을 보고 있기 때문에 우리는 아주 하나님을 믿는 좋은 조건을 가지고 있다고. Pero aún así tenemos la Biblia y tenemos también pues a Israel por ejemplo, así que estamos encontrados todavía en la situación todavía mejor que la de los israelitas, ¿no? Para creer en Dios. 그런 우리 이방인들이 예수님을 안 믿으면요. Pero ¿qué tal si nosotros que estamos encontrados en la mejor situación no creemos en Jesucristo? 어떤 심판을 받을까요? ¿Qué juicio vamos a recibir? 이스라엘은 2000년 환란 받았잖아요. Los israelitas fueron atribulados durante 2000 años, ¿no? 그럼 우리는 안 믿으면 어떤 심판을 Pero ¿qué 받을까요? tal si nosotros no creemos? ¿Qué tipo de juicio vamos a recibir? 지옥인 거예요. Iremos al infierno. 성경에는 이 심판을 불로 표현할 때가 많이 있습니다. En varias ocasiones el juicio se compara con el fuego. 그래서
푸른 나무인 이스라엘과 마른 나무인 우리 이방인들을 심판한다는 의미에서 불을 태우면 어떤 게 잘 탈까요? Entonces, como el significado de que Dios va a juzgar tanto a los israelitas que son árbol verde como a nosotros que somos árbol seco cuando hace pasar el fuego sobre estos dos árboles. ¿Cuál de los dos se quemará más? 예, 마른 나무입니다. El seco. 그래서 이방인들이 예수님을 믿지 않고 배척하면 가는 것이 영원한 지옥인 겁니다. Así que si los gentiles, los extranjeros, si no creen en Jesucristo, rechazan creer, ¿a dónde van a ir? Es el infierno. 여러분 이 말씀은 하나님께서 우리들에게 가르쳐 주시는 하나님의 진리의 말씀입니다. Es la palabra de la verdad, de Dios que Dios nos enseña. 여러분 우리는 보이지 않는 하나님을 지금 성경을 통해서 우리 마음의 눈으로 보고 배우고 있습니다. Con los ojos de nuestro corazón, entendimiento, estamos viendo y creyendo en Dios invisible. 그래서 다른 것은 몰라도 확실히 아는 것은 두 가지 있습니다. Así que aunque no conozcamos otras cosas, hay dos cosas bien claras que nos quedan. 여러분 하나님은 살아계십니다. La una es, Dios está vivo. 살아계셔요 안 계셔요? De verdad, ¿creen que Dios está vivo o no? 살아계십니다. Así es, está vivo. 그리고 또 한 가지는 Y otra cosa 하나님은 죄를 심판하십니다. es que Dios juzga los pecados. 오늘 배운 것처럼 하나님은 공의의 하나님이시기 때문에 반드시 심판하십니다. Como aprendimos el día de hoy, ya que Dios es Dios de la justicia, sí o sí va a juzgar los pecados. 근데 참으로 감사한 게 있죠. Pero hay algo con que estamos muy agradecidos. 여러분 하나님은 끊임없이 우리를 사랑하시기 때문에 우리 죄를 또 용서하셔요. Ya que Dios nos ama, así que también nos perdona nuestros pecados. 이 놀라운 하나님의 사랑과 은혜를 우리가 마지막 날 배울 겁니다. En el último día del seminario vamos a aprender este amor tan asombroso, la gracia tan asombrosa de Dios. 여러분 오늘 말씀을 배우면서 여러분 마음속에 두려움이 있을 수 있습니다. Aprendiendo la palabra de hoy, puede que también haya temor en el corazón de ustedes. 예, 저도 그랬습니다. También así yo era. 그게 지극히 정상적인 마음입니다. Pero se puede decir que es el corazón muy normal, que tenga el temor. 여러분 그 마음을 가지고 끝까지 하나님의 말씀을 배우고 거듭나서 천국 가시기를 바라겠습니다. De verdad espero que con este corazón puedan aprender la palabra de Dios hasta el último día, nazcan de nuevo y puedan ir al cielo. 여러분 오늘 배운 말씀 이해가세요? ¿Entendieron la palabra que aprendieron el día de hoy o no? 여러분 다시 처음으로 돌아갈게요. Vamos a volver a también iniciar desde el principio. 여러분 이스라엘 민족은 하나님의 증인입니다. Los israelitas son testigos de Dios Jehová. 그렇게 망했죠. Así fueron destruidos. 여러분 이스라엘은 하나님의 증인이기 때문에 망할 수는 있어도 없어질 수는 없어요. Los israelitas son testigos de Dios Jehová. Así que por castigo pueden ser castigados, pero no que vayan a desaparecer. 그 성경은 끊임없이 이스라엘은 앞으로 망할 것이고 마지막 때가 되면 이스라엘은 다시 회복될 거다 이렇게 말씀하시는 거예요. Por eso la Biblia sigue diciendo que los israelitas por castigo pueden ser destruidos, pero ya que no vayan a desaparecer, en el último tiempo de la historia van a recuperarse. 그래서 우리 시대 이 마지막 때 하나님께서 이스라엘을 어떤 나라로 만드셨는지 성경을 통해서 내일 배울 겁니다. Por eso en nuestro tiempo, en el último tiempo de la historia, de qué manera Dios ha restaurado a Israel a través de la Biblia vamos a aprender. 그래서 같은 시간에 모여서 내일 또 이어서 성경 공부하겠습니다. Mañana también a la misma hora nos vamos a ver para aprender juntos la palabra de Dios. 여러분 명심하세요. Tomen en cuenta ustedes, 여러분 우리가 이 성경을 배우는 이유는 우리 영혼이 살기 위해서 배우는 겁니다. tomen en cuenta de que la razón por la que aprendemos esta Biblia es para que nuestro espíritu viva. 영혼이 산다는 말은 영원히 산다는 겁니다. Que viva nuestro espíritu significa que vivirá para siempre. 예, 영원한 천국을 위해서 우리가 성경을 배우는 겁니다. Estamos aprendiendo la Biblia para ir al cielo eterno. 이것을 가볍게 여기는 사람은 이 성경 강의도 가볍게 생각을 할 겁니다. Los que toman esta palabra a la ligera también van a tomar este seminario a la ligera. 예, 그런 분이 없기를 바랍니다. Espero que no haya ninguno que tome a la ligera. 예, 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 집회 이틀째 하나님 말씀을 배우도록 도와주신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por tu gracia con la que nos has permitido aprender tu palabra del segundo día del seminario. 하나님 말씀으로 우리의 영혼을 환하게 밝혀주시기를 원합니다. Te pedimos que alumbres nuestro espíritu a la verdad con tu palabra. 하나님이 살아계심을 밝히 알기를 원합니다. Queremos conocer claramente que realmente tú estás vivo. 그리고 그 하나님 앞에서 내가 어떤 사람이 되어야 될지 깊이 생각하고 하나님 앞에 온전한 모습으로 설 수 있도록 도와주시옵소서. Y ayúdanos a pensar seriamente qué tipo de hombres tenemos que ser ante ti, Señor, para estar de pie de manera correcta.
참석하는 모든 영혼들에게 영육간에 합당한 은혜 베풀어 주시옵소서. A todas las almas que asisten te pedimos que les bendigas tanto carnalmente como espiritualmente. 하나님께 모든 감사와 영광을 돌려드립니다. Te damos toda la honra y gloria. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 수고하셨습니다.